It helps control the mosquito population. Finally, sustain hydration. Dengue can cause dehydration, so drink plenty of fluids, especially if you have a fever or vomiting. By implementing these 5S strategies, you can create and shield against dengue and keep your family safe. Ozamiz City, Asenso Occidental, ug sa tanan, nga nagtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug maayong adlaw. Ako si Dazil, Kumutikson. Kini ang Ozamiz Today. Sa atuang ang mga headlines. Mayor Andy Waminal gipahugtan pa ang suporta alang sa kabatan-unan pinaagi sa ligong lakang alang sa edukasyon. Programa sa Asenso Ozamiz Administration dakong tabang sa mga persons with disability sa Dakbayan. PWDs mapasalamaton sa suportang pinansyal. Governor Waminal nagpahigayon og coordination meeting alang sa maabot nga pagbukas sa Panggilby Bridge ug pagdeklara sa Misok nga insurgency-free province. Dakong pasalamat kang Mayor Attorney Andy Waminal gipaabot sa Bagakay Elementary School Teachers TV project na pahimusla na. Ipralo, hugot nga ipatuman sa Asenso Ozamiz Administration dinhi sa Dakbayan. Sa police report, top 3 sa regional priority target sikop sa drug buy-bust operation sa Ozamiz PNP. Good governance ug zero corruption nga pagdumala sa Asenso Ozamiz Administration gibalik sa mga Ozamiznon pinaagi sa mga programa nga nagbenepisyo sa katawhan. Ani ang mga detalye sa Ozamiz Today. Mayor Andy Waminal gipahugdan pa ang suporta alang sa mga kabatan-unan pinaagi sa ligong lakang alang sa edukasyon. And good news reporting for Notikson. Sa gipahigayon nga meeting alang sa Breastfeeding Angel Presidents ug mga mother leaders bag-uhay pa lamang nga gipahigayon sa Ozamiz City Complementary Food Production Facility nga gitambungan ni Mayor Attorney Henry N. Fuentes Waminal Jr. uban sa mga konsehali sa Dakbayan sa Ozamiz nga naghisgot sa paglantaw sa tanang sektor sa komunidad, ilabi na ang paghatag ug pagtagad sa mga kabatan-unan pinaagi sa pagsuporta sa maong sektor. Diin gihisgotan ang mga inisyatibong gigahin gikan palamang sa sabakan sa ginikanan paingon sa paghulma o paglig-on sa edukasyon sa mga kabataan aron maandam sa pag-atubang sa mas lalom nga responsibilidad sa katilingban. Nailala ko na kailangan ang akong mga kabatan-unan andam pod sa panahon nga sila na po'y sandigan sa syudad, sandigan sa katilingban. Mao bitaw na sa Team Asenso ato ginagitutukan maayo unsay mga kailangan sa mga youth nato, sa mga children nato para fully prepared sila sa pagabot sa panahon na sila na pwedeng kung mahimong mga padre di pamilya. Gi-highlight usab sa mayor nga mamahimong posible kini nga inisyatiba pinaagi sa pagpaluyo ni Governor Henry Waminal ug 2nd District Representative Congressman Ando Waminal lakip ang programa nga One Family, One Professional kun OPO program. Ang scholarship program involve na one professional, one family, one professional. No, ang province naghatag og 600 slots para sa city, no, nagdungang ang city og 400 slots,
sa pagliok ni Kong Ando na dumagan sa bitag 200 slots mo ka na every semester natay 1,200 ka buo na sala. Ila po na to, para andam na ito ang mga kabatanunan, dapat makaskila sila ang karo, no? Para mahasa po ilang katikos, kabalo sila kung sa iangay buhat po, no? Sa ilang competence. Dugang pa sa mayor. Wala pa sila nakatumpok sa college na palang sa grade 11, grade 12. No? Kaya giila na po nga kaning pag-advance sa technology, dako ni o katabang sa edukasyon sa ato ang mga kabatanunan. No? And upon advice sa ato ang SDS, ang atong school superintendent, no? Ilang nakita sa DepEd na hatagan na po og mga gadgets, technological tablets ang atong mga grade 11 and 12 learners, no? Mas makainganyo nila kung eskwela, no? Katong naapa sa ubos ka grado, basta makaduhog sila nga pagpatong nila og grade 11 na sila madawat nga tablet, magmaningkapon sila og samot nga makaabot yun ang grado. Surprise po po nga, dako po din na impact sa pag-educate sa mga bata ang pagkural sa mga classrooms. No, kailangan na atong mga barangay sa ubang lugar nga kung field open na kayo mga eskwelahan, maistorbo po din ang klase kung walay koral. Kaya na yung mga baka, na yung mga iro, nga mo maabot lang og suroy gawa sa classroom nga maistorbo yung taon ng mga klase kay saba tayo sa gawas. Gisaysay usab ni Mayor Indy ang kalapusan bahin sa mga smart TVs nga gihatag alang sa mga grade 1 and 2 ug daycare centers ug mga paningkamot nga mapalapdan pa kini nga mga inisyatiba. Grade 1 and 2, ipalitan nato TV nila mga classrooms kay mula gid na ang critical age for reading comprehension, no? Apil man po di ay sa critical age of reading comprehension, kanang padulungay pa lang o grade 1, padulungay pa lang o grade 2, kanang tig-agto pa lang sa mga daycare centers. No, so upon recommendation po sa ato ang social service welfare officer, no, si Ma'am Marilig, no, ako na po na gipalitan og mga na-order na nato, na-procure na nato, siguro maabot to. Tanan daycare center sa mga barangay sa Ozamiz to, maabot siguro before marupan ang buhi. Sumala pa niya. So makita ninyo, college, ato ang giandaman, no, makatag ka og suporta sa mga kabatanunan. Grade 11, grade 12, no, all the way down to grade 1, no, unsay po ilang kailangan sa eskwelahan, ato na di panikamutan nga mahatag sa ilahan. Paubos sa grade 1 sa daycare centers pa lang, ato na po nang giandaman, gatagan na po sila og equipment. Ang mga pagpaningkamot sa pagpahiluna sa edukasyon alang sa mga kabatanunan, dakong tabang alang sa tinguha nga ang mga mesamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Ozamiz Today, ako si Bernal Dixon. Salamat Bernal. Programa sa Asenso Ozamiz Administration, dakong tabang sa mga persons with disabilities sa dakbayan ng PWDs, mapasalamaton sa suportang pinansyal. Aniya ang maditalye. Ang programa ni pasigdahan ni Ozamiz City Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. alang sa mga persons with disability kung PWDs sa dakbayan o sa kadakong tabang iniini nga sektor. Kini nga inisyatiba nagtinguha sa paghatag og igong suporta ilabi na sa pinansyal aron matabangan ang matag PWD sa dakbayan sa ilang inadlaw-adlaw nga panginabuhi. Sa paghihinabi sa Team Asenso Ozamiz News Channel, kang Carmen Annex punong barangay Nelson B. Kanumay, gibutyag niini nga kini nga programa sa Team Asenso Ozamiz Administration ubos sa aktibong liderato ni Mayor Indy, nagtubong nga mahatagan o pagtagad ang matag PWD sa syudad. Dako kay ni ka kuno kay kambag sa ato mga PWD, no, sa kaning programa nga gihatag sa ato nga langdong Mayor Indy Waminal. Naghatag siya allowances sa ato ang mga PW presidents. So dako kayo ni og ikatabang nila. Gipadayag usab ni PWD President Aldrian Zamora lumulupyo sa barangay Kinuman Norte ang iyang dakong pasalamat sa monthly allowance nga iyang nadawat nga maghatag og igong pinansyal nga tabang alang sa iyang maintenance nga tambal. Dako kay nagkatabang kay binana ko na maintenance pud na akong tambal. Dako kay katabang.
Dugang paniya nga dili lang kini ang unang higayon nga aduna siya nadawat nga hinabang gikan sa Team Asenso Ozamiz administration. Natagan usab siya og wheelchair nga dakong tabang alang kaniya. Dako kay katabang kay pirmero po gitagaan po ko aning wheelchair. Ayun, apoy nga karon gitagaan po mig ko allowance. Sa laing bahin, gibuti usab ni Sixto Bong Maghanoy, kasamtangan nga PWD President sa Barangay Karangan, nga kining inisyatiba sa lokal nga pangagamhanan nagila sa matag PWD sa Dakbayan, nga matagan o pagtagad, ilabi na sa pinansyal. Ingon man ang mga PWD Presidents nga nahimutang sa lagyong dapit dinhi sa Ozamiz. Dako gid siya og kagamitan kay sa uban man gud nga mga PWD President medyo alanganin din sa financial. Ya kung naay mga meetings, especially ang mga naagod sa bukid, paglisod pa sila og pamasahe dayon usahay makuot ang personal nga financial. Medyo apike gid siya. Gidugang paniya, Sa kadugay sa panahon nanagyoy tingog ang PWD sector diri sa Ozamiz, sa Misamis Occidental nga gitagaan na gyud og higayon nga makadawat og makalihok gyud kay di man gyud pwede mo lihok ang usa ka PWD kung walay financial. Kung naa man gali medyo langanin pagyapon. Among dakong pasalamat kayo ni Mayor nga og ni Gob ni Congressman Ando nga dako kayong pasalamat namo dinhi sa Ozamiz sa ilang paghatag og pagtagad sa PWD sector. ang matag PWD President sa Dakbayan pinaagi sa makanunayon nga paningkamot ug kakugi ni Mayor Indy ug sa Asenso Ozamiz administration adunay madawat matag bulan nga allowances. Ingong suporta sa ilang voluntaryong pagserbisyo sa publiko ilabi na sa mga PWDs sa ilang barangay. Kini nga suporta nag-ila sa matag sektor sa syudad nga mahatagan og igong pagtagad ang matag sektor sa katawhan. Ilabi na ang mga PWDs nga magpuyo subay sa mantra sa Misamis Occidental nga ang matag Misamis nun magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Governor Waminal nagpahigayon og coordination meeting alang sa umaabot nga pagbugas sa Panguil Bay Bridge ug pagdeklara sa Misamis Occidental nga insurgency-free province. May report si Glenn Ray Aruluna. Gipahigayon adtong nagalabay nga adlaw ang usa ka coordination meeting nga kauban ang mga focal person gikan sa provincial government sa Misamis Occidental ug ang mga opisyal sa Tangub City aron gatapuson ang mga plano alang sa umaabot nga inauguration ceremony sa Panguil Bay Bridge. Ang mga kalihukan dili lamang usa ka makasaysayan apan nagsaulog usab sa deklarasyon sa Misamis Occidental isip nga insurgency free nga probinsya. Ang meeting naglakip sa detalyadong pagplano sa mga aktibidad o koordinasyon sa mga ahensya aron nga masiguro og hapsay nga pagpatuman sa maong inaugurasyon. Sa gingong kalihukan, ang Panguil Bay Bridge gaboy usa sa mga labing taas og pinakadakong proyekto sa rehiyon. Ipakita ang mga kaayuhan ini nga magpalig-on sa transportasyon og ekonomiya sa probinsya sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte. Ang pagdeklara sa Misamis Occidental isip nga insurgency free usa ka dako nga kalampusan alang sa probinsya nagpakita nga usa kini ka lugar nga malinawon og luwas para sa katawhan. Nasayran nga mismo si Presidente Bongbong Marcos Jr. mao'y mangulo sa maong duha ka mga dagkoong kalihukan dinhi sa probinsya. Kung atong mainumduman, si Governor Henry S. Waminal nagpatawag sa mga department heads sa probinsya aron sa pagpangandam sa usa ka sunod-sunod nga importante nga kalihukan sa probinsya. Lakip na ang gipaabot nga inauguration sa Panguil Bay Bridge. Ang deklarasyon sa probinsya isip nga insurgency free og ang umaabot nga State of the Province address kon SOPA. Tuyo nini nga mga meeting aron nga masiguro ang hapsay nga pagpahigayon sa mga kalihukan labi na nga adunay dinapit nga mga bisita gikan sa national government dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Alang sa Ozamiz Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Dakong pasalamat kang Mayor Attorney Indy Waminal gipaabot sa Bagakay Elementary School Teachers TV project na pahimusla na. Si Leoncio Midalio alang sa report.
Ang smart TVs nga gihatag ni Mayor Henry Waminal Jr. nga kabahin sa Asenso Ozamiz Project TV sa Asenso Ozamiz Administration napahimuslan na sa Bagakay Elementary School nga naghatag og dakong kalipay sa mga magtutudlo sama ni Grade 1 teacher Charlene Nibaris tungod sa kadako nga TV mas mapadali ang pagtudlo sa mga kabataan nga naghatag og mas klaro, mas maka-interes og mas makalingaw nga leksyon. Here man gud among TV is gamay-gamay. Nya nindot sa bata nga dako siya para mas klaro. Dugang pa, Ako man gud sir kay mo gamit ko ang mga online application so gamay kay siya. Diretso na siya sa akong laptop. pinaagi usab niini makatabang usab kini sa mga kabatan-unang estudyante nga makakat-on og tarong diin gisiguro usab ni Teacher Charlene nga bisan sa break time mapadayon gihapon ang pagkat-on pinaagi sa pagtanaw og video nga kalabot sa ilang pagtuon. During among free time sir, pwede na wala one-on-one ang uban kay mag tanaw lang sa video. Thank you kaayo. Kasi sa Asenso Ozamiz, headed by our mayor, very supportive sa Department of Education. Thank you so much. Dugang usab ni Grade 1 Class Advisor Imagine Embradora kini nga pagtudlo sa mga bata ingong kabahin sa teknolohiya sa 21st century naghatag kahigayonan nga mas daling masabtan sa mga estudyante ang leksyon sa mga maestra kung adunay video or presentation nga ilang makita pinaagi sa umaong TV. More among lessons is PPT man ang ginagamit kay syempre wala na 21st century na ang akong kuan sa mga bata. Matud pa niya, Grabe mag-prepare magud sa ating preparation. Pero kani pwede naman ko mag-laptop na lang pwede i-present pero more on mas visualize mo gud sila video kanang mga mag-review kasi sila ing anak. ingon man kini nagtumong sa pagpalambo sa reading and literacy sa mga bata diin mao'y dakong problema dili lang sa syudad sa Ozamiz apan sa tibuok nasod. Mao mo gud ang problema sir ang reading o numeracy sa mga bata karon. Pero to the help of this mas dali jud siya. For the team Asenso Ozamiz, thank you so much especially to Mayor Indy Waminal, si Mayor Indy ba ani sir no? Si Mayor Indy for giving us a big TV to be helpful for our learners and especially for their reading and mathematics. Thank you so much. Kini nga inisyatibo sa kadakong lakang sa pag-asenso sa edukasyon sa mga kabataan sa dakbayan sa Ozamiz nga naghatag og dakong oportunidad alang sa usa ka mas maayo og mauswagon nga ugma para sa Asenso Ozamiz. Alang sa Ozamiz Today, ako si Leoncio Medallo. Ipra lo hugot nga ipatuman sa Asenso Ozamiz Administration dinhi sa dakbayan. May report si Adon Dicena. Gikasubo kaayo sa Asenso Administration nga adunay natukod nga mga istruktura sa mga ancestral domain barangay sa Ozamiz nga wala miagi og legal nga proseso sumala sa IPRA o Indigenous Peoples' Rights Act o Republic Act 8371. Nagkanayon si Indigenous People Committee Vice Chair Dinky Suizo nga sa administrasyon sa Asenso Ozamiz gipasalig niini nga wala nay katungod sa mga lumad nga mayatakan. Kung nakalusot ang maong mga kahimuan sa mga nangaging administrasyon apan karon dili na og magsubay gayod kun unsa ang nasudnon nga walaod mahitungod sa paggamit sa ancestral domain. Gihimong panag-ingna ni Council Dinky Suizo ang unang kumpanya nga mi-apply og negosyo sa ancestral domain nga miagi gayud og makuting proseso gikan mismo sa komunidad sa mga lumad sa Provincial og National Commission on Indigenous People og sa City Hall ang Preskusina. Tipik og bahin lang ang sektor sa mga lumad sa mga nakadiyang sektor sa Ozamiz nga wala gayoy mayatakan nga mga katungod og wala gayoy bisan usa nga mabiyaan padulong sa hingpit nga kalambuan ilalom sa administrasyon sa Asenso Ozamiz. So suma total, di ka magtaka og sulod sa mga subanon or ancestral domain kung dili ka mananghid sa masubanon community sa 5 ka ancestral barangay. Bisag mayor, bisag napatay project din na, bisag congressman, bisag pag-governor, dili pwede makahimo din og mga improvement, mga zipline, mga tower, sky in the palace, mga widening sa road, nindot nga dalan kung dili mananghid sa mga subanon community through FPIC or the Free Prior Informed Consent. Mo na wala na naprotektahi o wala na
implement the previous nga administration. Murag ang among arang administration ang ning patch up sa tanan nga mga loopholes o mga mistakes sa una nang natingala ta nga na naman lagi na sila dinha because katong nga time dili kaay sila lenient ra sila ang pag-implement sa mga balaod. Unang luoy ka itong mga subanon, wala nila na feel nga protektahan sila sa LGU, wala nila na feel nga na ay LGU o gobyerno nga motabang nila. Kay the first place, wala sila kabalo nga mo din na ilahang mga katungod. Wala po sila kabalo nga ilaha day na. Wala po sila kabalo nga kung mumaligya ta, wala gyud di ay mugawas nga titulo nga mo adto sa nakapalit. Sila ran day gihapon ang pag-iya. Mas madako man ka o magamay nga sektor sa ato ang katilingban, ang Asenso Ozamiz administration na agad pirmi magprotektar sa imong katungod. Maduol man nagmalayo mo nang sila lipay kaayo nga magsug-on sa kalayo ilahang lugar giatuon din nato atong gipasabot kanila nga mo niyo mga katungod. Mo ni inyong pwede nga mag-gain out of it na ay mga livelihood natay mga kausaban nga among giprotektahan ug among yung make sure nga inyong matagamtaman. Kay ana namo kapalangga ang atong tanang sektor mo nang giingon namo nga kumo Asenso magaling Ozamiz walay mabiyaan, dapat dungan tanan kung naa magibiyaan balikan gyud nato kay dili pwede nga mabiyaan sila kung way mo Asenso kung naay kuan naay mabilin dapat kitang tanan mo nang pamaagi na mo nga we could reach as far bisa pag unsa na kagamay nga community unsa na kadako in the moment nga may nahanglan sila sa regulatory power sa LGU may nahanglan sa tabang sa LGU sa pagproteksyon sa ilang mga katungod naata nila gyud wa gid nang nato sila pasagdaan in ana ka importante para ni Mayor Indi og sa tibok Asenso administration ang ilahang mga tagsa-tagsa ka mga katungod. Alang sa Ozamiz Today, Alam Medicina reporting. Sa police report, top 3 sa regional priority target, sikop sa drug buy-bust operation sa Ozamiz PNP. Mibalik ka lang sa mga detalye sa Leon Shumidalio. Setyembre 20 alas 3 kapin ang takna sa kahaponon, sikop ang top 3 sa regional priority target, Koflan, Bravo Alpha sa gipagayong drug buy-bust operation sa Ozamiz PNP. Nga gipanguluan ni Police Captain Aylwood Kilat Malanog ang Intelligence Investigation Officer ilalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Harvey Avillanusa ang OIC sa Ozamiz City Police Station uban sa sikan PMFC, PDO o PIU. Naila ang top 3 regional priority target nga si Benjamin Pilinyo E. Sereno Jr. alias Binjo, 38 anyos, minyo og residente sa Purok 5, Barangay Baybay Trayunpo, Ozamiz City. Gihimo ang operasyon human napalitan sa poster fire si Pilinyo sa ito ang shabu sa kantidad nga 500 pesos dito sa maong barangay. Sa gihimo pag-body search ni Pilinyo sumasakop sa kapulisan nga gisaksihan ni Baybay Trayunpo Barangay Chairman Benedicto Rosal Sr., DOJ representative ug mga sakop sa local media. Nakuha gikan sa posisyon ni Pilinyo ang napulo ka pakete nga adunay sulod sa gituang shabu, usa ka paper box color puti, mga aluminum foil, 3 ka disposable lighters, usa ka cellphone Android ug 500 piso bill nga gigamit nga buy-bust money. Sa kinatibukan, ang mga illegal nga droga nga nakuha gikan sa posisyon ni Pilinyo gibanabanang ana sa 3 ka gramo o adunay street value nga 20,400 pesos. Gipahayag ni Barangay Baybay Trayunpo Chairman Benedicto Rosal Sr. nga kaniadto nagduda na siya uban sa iyang mga silingan nga si Pilinyo posibleng nagpahiyot sa ginadiling droga, ilabi na ang marijuana. Hinoon sumala pa ni Kapitan Rosal nga si Pilinyo walay record sa ilang barangay. Kini nga kana siya nga kuan, kana siya nga akong among silingan dinhi sa barangay.
sulod gawas sa gina sila din sa among barangay. Wa sa kay ko magkuan nga ingon ana dahil silbi nga kamang iyang nahitabo. Pero sa una pa gyud hinoon, mura og medyo na pagduda na kay na mo gyud istorya gyud ako mga silingan bahin ana. Muna ko na confirm gyud siya. Mo magana lang madangop gyapon ang uso-uso pa kaniya to marijuana man gud to. Dahil karon mo na yung anak siguro nga paingon na sa Cebu. Gidugang pa ni Kapitan Rosal nga kini ang una higayon nga adunay nahitabong drug bypass operation sa kapulisan diya sa iyang barangay ning tuig 2024 ug tungod ini nanawagan og naghangyo siya sa iyang katagi barangay nga dili gayud mohimo og mga butang nga diin makadaot sa ilang barangay ilabi na ang paggamit og pagpamaligya sa ginadiling droga aron mapadayon ang paglambo og malinawon nga barangay. Kanunay kung naghangyo ninyo nga kung mahimo lang ayaw na gyud dinhi sa atong barangay kay nakita ninyo ang atong barangay sobra na gayo ka malambuon malinawon nya karon sa ingon ani naguba na pud ang atong barangay. Dili ta gusto ana mahitabo. Gusto ginato kanunay gyud nga hapsay ba walay kanunay ng ani nga mga krimen kay ang luoy man gud ini gud ang mga umaabot nga kabatanunan ang mga bata mo na itong protektahan. Si Pilinyo gidala gilayon sa Ozamiz Police Station ug iyang atubangon ang kasong paglapas sa Section 5 and Section 11 sa Republic Act 9165. Alang sa Ozamiz Today, ako si Leoncio Medallo. Good governance ug zero corruption nga pagdumala sa Asenso Ozamiz administration gibalik sa mga Ozamiz ng pinaagi sa mga programa nga nagbenepisyo sa katawhan. Si Mary Ann Lumapas alang sa report. Matag adlaw aduna gayoy kalit nga mga problema nga maabot sa atong kinabuhi sama sa balatian nga motakpoy sa atong lawas. Dako kaayong tabang ang mga programa nga Asenso Ozamiz hospitalization o funeral services kay kadaghanan sa mga katawhan dili makaandam og itagana nga salapi alang sa panahon kung adunay miyembro sa pamilya nga mahiagom sa emerhensya. Sama na lamang sa usa ka asawa nga si Maricel Hamoy, 43 years old nga nagpuyo sa Malaubang, Ozamiz City. Misaysay si Maricel nga ang iyang bana nga si Roger Botines, 38 years old, na confined sa Pitt Hospital tungod kay na-diagnose kini og decompensated cirrhosis to chronic hepatitis B infection. Matod pa ni Maricel nga dugay nagianto sa iyang bana ang maong balatian nga kada admit niini sa ospital magsigi sila abono og dugo. Naguol kayo og nabalaka si Maricel nga nasudong sa kahimtang sa iyang bana ilabi na karon nga midesisyon ang doktor niini nga ipa-endoscopy ang pasyente aron mahiktan ang mga ugat aron muundang ang bleeding nga hinungdan nga sige kini og suka og dugo. Ingani ko diri para mangayo og medical assistant para sa kong bana. Liver cirrhosis, ma'am. 5 times na ko diri ngayo, ma'am. Pag kanang manong ma-admit mi, ma'am, kay mag-bleeding siya, suka og kalibang, dugo gid na. Kung di na ko siya isugod jud sa ospital, motdan gyud siya dugo. Taga ma-admit mi, ma'am, magabuno gid mig dugo niya. Then fight jud kay kaimtang, ma'am, kay ako na lang bayan nangita then bawal na siya magtrabaho. Muna ang suggest sa doktor is endoscopy para tagkusan iyang mga ugat diri, ma'am, kay mo man mang buto. May man mag-bleeding siya kay ang iyang liver is 10% na lang ang gagana. Pahayag ni Maricel nga siya lang ang nagtrabaho sa ilang pamilya. Isip usa ka yaya ug bata og sukad ng sakit ang iyang bana, dili na kini pwede makatrabaho. Problema kay niya ang pagpangita og panalapi alang sa excess bill niya sa ospital nga miabot sa kantidad nga 31,798 pesos. Sama niyang lisod kaayo og apike sa panginabuhi, miduol siya sa buhatan sa Asenso Ozamiz administration ug gikumpleto dayon ni Maricel ang mga requirements niini aron makaabil sa Asenso Ozamiz hospitalization program. Kinasingkasing may pidangat si Maricel sa dako niyang pasalamat kang Governor Henry Wominal uban kang Congressman Ando Wominal ug gilabidan ni Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. nga gumikan sa hugot nga pagpatuman sa good governance ug zero corruption nga pagdumala sa Asenso Ozamiz administration ug sa maayong pagmanage sa padudlanan sa dakbayan ang kwarta nga gikan sa buhis sa katawhan gibalik ra usab sa katawhang Ozamiz nun pinaagi sa mga nasangpit nga mga programa. 31,000
5,000 ma'am. Wala na ma'am, zero balance yun ma'am. Akong income ron yun ma'am, isiyaya lang gid ko sa bata. Dayon, tabang sa Ginoo ma'am, ampo, ug lihok lang pug ko para naragid mi makaon, dili ragid mi yun nga mapasmuhan mi. Nindot yun na siya, dako yun kay kong pasalamat usa una sa Ginoo nga naa siya gihatag nga tawo nga instrumento nga mutabang sa mga kabus nga dili gid nga siya pasagdan nga ingani nga problema nga di gyud kapangayo sa lain, wala ni sa lain lugar nga ingani nga programa diri ra gyud munang tako kay nagtabang sa mga pobre ma'am oy sa labi nga karon nga panahon nga grabe ka krisis. Magpasalamat ko ni Gob og ni Ando ni Congressman Ando og labaw na ni Mayor Indi Paminal na kanilang programa magpadayon gyapon kung sa sunod eleksyon sila man gyapon mapili sa katauhan. Andam gyapon mi mo suporta sa ilang mga programa ug di gid mi kalimot sa ilang tabang sa amoa ug sa kuan pa suklian na mo ang unsa ilang natabang sa amo murag ginaamo ikabalik ba. Alang sa Ozamiz Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamataan ang Ozamiz Today, hatod ka nato ingon nga serbisyo publiko sa Asenso Ozamiz News Channel ubos sa pagdumala sa Asenso Ozamiz Administration pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy F. Womanal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Womanal, Attorney Indy Womanal ug Asenso Ozamiz News Channel. Please subscribe to the official Asenso Ozamiz YouTube channel. Diin makita usab ninyo nga nag-stream live ang mga programa sa AONC. Sa ngalan sa gindubakang AONC team, Leoncio Medalio, Bernal Pinson, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mequerante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalid ug si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humuatikson. Daghang salamat. Padayon Asenso Ozamiz, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental. Base sa data, 7,000 ka mga kabataan ang sexual nga giabuso sa Pilipinas sa matag tuig. Kapin sa 70% sa giabusong kabataan ang anaa sa edad tali 10 anyos ngadto 18 anyos. Ug sa mga biktima, 20% ang ubos sa 10 anyos ang pangidaron. Ang mga kaso sa child abuse ang pinakakumon nga issue nga ginatimanan sa Department of Social Welfare and Development human kini mabiyaan ug mapasagdan. Bisan pa sa Anti-Rape Law of 1997, ang rape o pagpanglugos ang pinakakasagaran nga matang sa sexual abuse. Gisundan sa incest o pag-unay sa kabanay ug fondling o pagpanghikap. 98% sa mga rape victims mao ang kababayen-an ug ang porsyento sa incest makapaalarma, 33%. Aron malikayan kini, ang musunod mao ang mga pamaagi aron maprotektahan ang inyong mga anak, ilabi na ang mga bata gikan sa sexual abuse o rape. Crime prevention tips on rape. Una, susiha kung kinsa ang permi nga kadula sa mga bata sa imong palibot. Ikaduha, tagayo pagdagad kung unsa ang kasagarang ginadula sa mga bata sa gadget man o dili nga mahimong makaimpluwensya kanila sa paghimo og dautan. Ug ikatulo, tudloi sa pagsumbong ang mga bata kung adunay maghimo kanila og dautan. Kini impormasyon hatod kanato sa Ozamiz City Police Station ug sa Asenso Ozamiz News Channel.
laag-laag presko nga hangin nang inyo masimhot, libot-libot ug motilaw sa mga pagkaon nasa tupalibot. Hala hapit sa mga hapitan nga numan magbalon, tas pagkaong malamian maaninot nga suruyan, laagan nang di makumpara pa sa uban. Ipasigal buta tara sa misok, talaman kuyog ta tara sa misok. Let's have fun, chill and enjoy laag sa misok. Oh wow, travel ta diri sa misok. Isa pa sa pa, diri pa sa misok. Isa pa ginadayo sa mga kanino magdala. Isa misok, magpuyong malinawon nga malapot. Malipay, mamadayo na kahit ng misok. Sa misok. Kamo mga barangay captains, kamo nga mga PWD presidents, parehas mo gipili sa katawhan sa sektor para mo'y manerbisyo sa barangay, parehas ta gipili sa mga katawhan, no dapat magtinabangay, ta dapat dili ta magkanya-kanya og lihok. No? Kay mas daghan magito ang magbuhat kung puyog katanan, no? O kung usa ang atoang lihok. Dapat ato ang mahinumduman, matima na nato sige, na kaning pagkabutang nato diri as PWD President, as barangay captains, as LGU officials, no naapoy expectations ang katawhan ani na sila'y gisalig sa ato ang makatabang ta sa ilaha. No? Pero sa atong pagtabang sa ilaha, dili man kailangan nga kanya-kanya taog lihok. No? Ikauban man ta tanan under Team Asenso. No? So sulito na nato ang ato ang unity ang atong panagiusa kay pamaagi ani no. Takaya gyud kay nato nga mas daghan pa og matabangan. Maayong adlaw Ozamiz nons. Nagkadaghan na usab ang atong mga kaso sa dengue fever karong mga panahona. Base sa datos sa City Health Office, 349 na ka mga kaso sa dengue ang natala sugod sa bulan sa Enero ngadto sa bulan sa Hulyo 2024. Subo panandungon nga unom na ka mga kabataan ang nakabsan sa kinabuhi tungod niining sakita. Ang Asenso Ozamiz Administration ubos sa pagdumala sa atong halangdong mayor, Attorney Henry Fuentes Waminal Jr. ug ang City Health Office padayon nga nagpahinumdom sa tanan sa pagsunod sa 5A's aron makalikay sa dengue. Una, search and destroy all possible breeding sites of mosquitoes. Pangitaon ang mga posibleng mahimong breeding site o maitlugan sa mga lamok sa atong mga palibot sama sa tubs, paldi, butanganan og plato, water dispenser, flower vases, ligid, planggana, botilya, bagol o uban pang mga containers nga gipanglabay bisan asa nga mapunduhan og tubig. Ug karong panahon sa tag-ulan kung buot magsalod og tubig, siguraduhon lamang nga kini anaay taklob o screen. Ikaduha, self-protection measures. Manghaplas og insect repellent lotion, mag-spray og insecticide sulod sa panimalay, magsulog og padyama og sinina nga taas og bukton. Ikatulo, seek early consultation. Magpakonsulta sa doktor kung adunay hilanat nga duha na kaadlaw o labaw pa aron mahibawan unsay hinungdan sa hilanat. Ikaapat, support fogging when there is an impending outbreak. Itugot ang pagpaging kung adunay daghan na kaayo nga mga kaso sa palibot. Ikalima, sustain hydration. Pag-inom og igong gidaghanon sa tubig o mga fruit juices kung gihilantan. Ang dengue fever, usa ka sakit nga makuha pinaagi sa paak sa lamok lamang kung walay lamok, walay magkasakit og dengue. Busa, magtinabangay kita og molihok ang matag usa alang sa pagsumpo niining sakita. Ayaw isalig sa abang tao o ahensya sa gobyerno ang pagprotektar sa imong kaugalingon o kaugalingong pamilya. Siguraduha nga limpyo ang inyong tagsa-tagsa ka mga palibot aron makalikay kita dili lamang sa dengue kundi sa uban pang nagkalain-lain nga mga sakit. Mag-amping ug magkahiusa kitang tanan alang sa padayon nga pag-asenso sa Ozamiz City, inubanan sa hamugaway nga pamuyo ug himsog nga panglawas.
Daghang salamat. The future is yours to shape. Embrace innovation, lead with purpose, and strive to make a difference. Kini ang makadasig ug makahatag gahom nga mensahe ni Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal ngadto sa mga graduates sa ika-23 nga commencement exercises sa Northwestern Mindanao State College of Science and Technology kun NMS CST adlaw nga Martes, Hulyo 30, 2024 nga gipahigayon sa People's Gymnasium sa Tangub City. Si Governor Waminal nga mao ang guest of honor and commencement speaker ang nagdayig ug mihatag pasidungog sa 825 ka mga graduates sa pag-abot niini nga talagsaon og hinungdanon nga kalampusan ug nag-awhag kanila sa paggamit sa ilang edukasyon sa paghimo sa positibo nga kabag-uhan sa katilingban. Ang commencement exercises nga may temang Innovating for a Technological Future, Leading Change Towards Industry 5.0 and Global Competitiveness nagpasiugda sa pasalig sa institusyon sa pag-andam sa mamagtutungha alang sa mahagit sa usa ka kalibutan nga paspas nga gidominar sa teknolohiya. Sa iyang pakigpulong, atubangan nila ni Tangub City Mayor Sabeniano Canama, Commissioner Ethel Agnes Valenzuela sa Commission on Higher Education, mga sakop sa Board of Trustees ug tinahod nga mga faculty members, gipahayag ni Governor Waminal ang iyang dakong pasalamat nga naimbitahan nga maoy mo pakigpulong sa nahisgutan nga kalihukan. To quote, NMSCST holds a special place in my heart because education has always been a top priority in my endeavors, even during my tenure as congressman. Unquote. Gi-highlight sa gobernador ang iyang inahimong kontribusyon ngadto sa infrastruktura sa maong tunghaan, lakip na ang pagpatukod sa importanteng mga pasilidad sama sa library complex, dormitory buildings, engineering ug academic nga mga istruktura ug uban pa. Proud usab ng ipahibalo ni Governor Waminal nga siya ang author sa Republic Act No. 11186 nga nagplastar sa conversion sa NMS CST ngadto sa pagka-University of Northwestern Mindanao o UNM nga nagtumong sa pagpalambo sa academic opportunities o research capabilities sa tunghaan. Giangkon sab sa gobernador ang mga hagit sa unahan, ilabi na ang pagkabot sa makinahanglanon alang sa university status sa tunghaan sama sa pagpataas sa enrollment sa mga estudyante. Aron masuportahan kini nga tumong, gipahibalo sa gobernador ang mga inisyatiba ubos sa One Family, One Professional program sa paghatag prioridad sa lokal nga mga estudyante alang sa enrollment nga magsiguro sa dekalidad nga edukasyon alang kanila. Pagpaklaro sa gobernador, to quote, with increase in enrollment comes the responsibility to provide adequate resources. Unquote. Gipasalig ni Governor Henry ang bugos ng suporta sa probinsyal nga kagamhanan sa pagpundo alang sa dugang mga magtutudlo ug sa gikinahanglan nga mga pasilidad aron pag-accommodate ug mas daghan nga mga estudyante. Nga nagtutok sa paglambo sa NMS CST ug sa importanteng papel nga gidula niini sa edukasyonal nga paglambo sa Misamis Occidental ug silingang mga probinsya, gikomendahan ni Governor Henry ang institusyon sa pagpalambo niini sa kultura sa pagbag-o ug pagkamaayo. Gidasig niya ang mga graduado sa pagdawat sa kapag-uhan, sa pagbaton sa kritikal nga panghuna-huna ug sa global nga pagkamaindigon sa ilang pagsugod unya sa ilang panaw ingon nga mga profesional. To the graduating class of 2024, today marks not just an end, but a new beginning in your lives. Your dedication and perseverance have brought you to this significant milestone. Pahayag sa gobernador. Sa pagtapos sa seremonya, gibalik hisgot ni Governor Henry ang iyang pagtuo sa makabag-o nga gahom sa edukasyon ug mipahayag sa pagsalig nga ang mga graduado sa NMS CST bug-os nga nasangkapan sa paghimo sa makahuluganon nga mga kontribusyon sa ilang mga komunidad.
ug sa gawas niini. Usaw sa kasurprasang regalo ang nadawat sa matag graduate sa gihatag nga cash token ni Governor Waminal. Gikan sa 3,000 ngadto sa 6,000 pesos nga may dugang pahalipay sa mga nakatapos nga may Latin honors. Ang ika-23 nga commencement exercises sa NMS CST wala lamang nagsaulog sa akademikong kalampusan apan nag-highlight sa usa ka pasalig sa pag-atiman ug pag-amuma sa umaabot nga mga lideres nga nasangkapan sa pagatubang sa mga hagit sa umaabot. May gabi sa tanan, ako si Janita Gama nga lumulupyo sa Barangay Bacolod, Ozamiz City. Ako nagpasalamat kang Mayor Indy Waminal o kang Congressman Waminal o kang Governor Waminal sa ilang gihatag namo nga ayuda ilabi na gyud sa bill namo sa ospital nga nagkatitag pertigo kain taong dakuha ug wala dili gyud mi ani makabayan. Daghang kaayong salamat ninyo Mayor, Congressman o Governor. 32 sir ang gikuan sir kanang actually gyud sir more 40 gyud na ka-penser din tagaan tag kuan 32 tanan sir. Kuan 10,000. Yes sir, dako jud kay sir. Salamat jud kayo mig dako sir kay napabiya mi estudyante then at the same time natabangan ni Mayor sir. Okay sir, salamat kayo. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo, ligtas at libre sa mga health centers.
gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., and the First Lady Luis Araneta Marcos. The President and the First Lady shall now inspect the Panguil Bay Bridge. Joining them is His Excellency Lee Sang-hwa, DPWH Secretary Manuel Bunoan, Lanao del Norte Governor Imelda Dimaporo, and Misamis Occidental Governor Henry Obaminal Sr. The first couple is being accompanied by the beneficiaries from various sectors of the provinces of Lanao del Norte and Misamis Occidental, who were grateful by the realization of this project. The 3.17-kilometer Panguil Bay Bridge project, which connects the two provinces of the northern Mindanao via Tubud, Lanao del Norte, and Tangub City, Misamis Occidental, is a manifestation of the President's steadfast leadership and dedication to build better more. The Panguil Bay Bridge project has showcased the long-standing friendship and partnership of the Philippines and the Republic of Korea, gearing for more advanced infrastructure and development programs. This vital landmark exemplifies the strength of both countries' collaboration. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., and the First Lady. And now, we will start the ribbon-cutting ceremony to be led by the President and the First Lady, together with the DPWH Secretary Manuel Bunoan and Korean Ambassador Lee Sang-hwa. Ready, Mr. President? At the count of 3. 1, 2, and 3. Let us give them a round of applause. At this point, may we again request the President and the First Lady, together with the DPWH Secretary Bunoan and Korean Ambassador Lee Sang-hwa,
to lead the unveiling of the project marker. Ready, Mr. President. At the count of 3. 1, 2, and 3. The marker reads as follows. Pangil Bay Bridge Project, inaugurated by His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Thank you, Mr. President. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbabago sa pag-asenso, magsikap na mabuti at nang kuminhawa tayo, malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong We may now be seated. Maayong buntag kaninyong tanan, and welcome to the inauguration of the Pangil Bay Bridge Project. To formally begin our program, may we call on Misamis Occidental Governor Henry Owaminal Sr. for his welcome remarks. His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Sir, and First Lady Ma'am Luis Aranita Marcos, national and local officials of Lanao del Norte, represented here by Governor Anging de Mapuro, the local and national officials of Misamis Occidental. We have heard the two congressmen, Congressman Ando Waminal and Jason Almonte, other guests, beneficiaries, officials, ladies and gentlemen, good morning. What we once thought impossible today becomes our reality. This quote is a perfect description of today's celebration of the greatest milestone we achieved, not only for Misamis Occidental and Lanao del Norte, but for the entire region of Mindanao, because today we are not only unveiling and inaugurating the structure of the long-awaited Pangil Bay Bridge, but we are also opening new doors of opportunity and progress. Today's event signifies that dreams do come true and that vision can become a reality if there is hard work and collaboration among the stakeholders concerned and strong support of the national leadership. Thank you, President Ferdinand Marcos Jr., Sir, for your exemplary support. Allow me
to give a brief historical background of this Pangelby Bridge. This project has long been the dream and aspiration of our forefathers from Misamis Occidental and Lanao del Norte since the early 1970s, and is a product of persistent efforts of previous and present leaders who pursued for the realization of the project. I remember my former colleagues in Congress, former Congressman Governor Bobby Dimapuro there, and Congresswoman and now Governor Imelda Anging Dimapuro, during our previous conversations this year, that the concept of this Pangelby Bridge is started way back at the time of their parents, and they continued what has been started by them in consultation with the former leaders of Misamis Occidental. It was in 2024-2007 that such aspiration was given attention by the national government under the administration of former President Gloria Macapagal Arroyo through the collaborated efforts of our former Governor Leo Campos, who at the time was the President of the League of Provinces of the Philippines. And in tandem with Governor Anging Dimapuro, this project was bidded out 2 times, but it failed because there were no takers, because the feasibility study was not viable under the Build and Operate Transfer Scheme. After 2007, we did not hear anymore about this project. And I recall during my first term as board member in the province, there was a statement of former President Arroyo. Since the project was not viable, suportahan at i-strengthen na lang yung RoRo transportation services in order to serve the commuters from Misamis Occidental to Lanao del Norte and vice versa. In 2013, when this representation was the congressman of the 2nd District, I, together with Congresswoman Anging Dimapuro, we exerted joint efforts in revisiting the project. And in one of our committee hearings with the Mindanao Affairs Committee, we sponsored a resolution endorsing the Pangelby Bridge, appealing the support of the National Economic and Development Authority, the Secretaries of the Department of Public Works and Highways, Department of Finance, and Department of Budget and Management to secure funding for the project, ensuring its allocation that would commence on 2015 up to 2017 on a multi-year basis. So that during my first 100 days in Congress, I reported to the people of the 2nd District of Misamis Occidental through my State of the District address, informing them that we have given preferential attention and exerted efforts to materialize the Pangelby Bridge project in collaboration with then Congresswoman and now my partner Governor of Lanao del Norte. This development, we forecasted that this would materialize on 2015. We continued to work out for the project, and in one of the congressional committee hearings, we summoned the Secretary of the Department of Public Works, then Secretary Singson, asking him on the update of the projects and the feasibility study. And then he responded that it was forwarded to the NIDA because the project cost more than 1 billion pesos. As a follow-through of our efforts, we invited the late former President Noynoy Aquino to Tangub City, here in Misamis Occidental in September 2015, so that he can personally inspect the site and see for himself the necessity of the bridge as part of our efforts to fast-track the implementation of the project. We were glad that he was impressed the way we efficiently make use of the government funds that we brought into the province for our infrastructure projects, because we were able to properly utilize and account the funds up to the last centavo. While we were excited for the impending materialization of the project, we were informed again by the former Secretary of the DPWH that what was approved by the NIDA, the source of funds was GAA, and the project is of foreign technology. And under our laws, foreign contractors cannot participate in government biddings for local funding projects. Again, we took the pain of talking to the former president that the NIDA approval should be amended and that the source of funds will now be ODA. And this was properly amended,
And this development has given us high hopes that the project would finalize be postro. And it did, because the NEA board has amended the approval of the project and changing the fund source from GAA to ODA. We thank the invaluable support of the Republic of Korea, represented here by His Excellency Ambassador Ling Xianghua, and the Korean Export-Import Bank with its Director General Chu in Q for the funding of the project that led to the signing of the loan agreement between the Republic of Korea and the Republic of the Philippines on April 28, 2016. Today, as we inaugurate the Pangelby Bridge, it is an honor to stand witness to our powerful testament to the tireless efforts of our government under the leadership of His Excellency President Bongbong Marcos, whose unwavering commitment to uplifting the socio-economic welfare of Filipinos is transformative and palpable, which is the President's brand of governance and leadership under the Bagong Pilipinas campaign. We sincerely thank you, Mr. President, that the project was fully implemented and completed during your tenure. Thank you, Mr. President, for supporting and expediting the implementation of the project within 27 months in your administration. The completion of the project will surely contribute to the attainment of our provincial vision of misamisnon magpuyong malinaon, malambuon, o malipayon. Misamisnon living peacefully, progressively, and happily. Thank you also, Mr. Secretary Bunuan, for your unwavering leadership of the DPWH that is instrumental in the speedy implementation of the project. Mr. President, we know your love to the Misamisnon. You love the Misamisnons very much, as we have also expressed our love to you during the previous election, when the Misamisnon rendered an overwhelming support of 254,066 votes against your closest rival, who got only 32,804 votes. The expression of this love is just a reiteration and reaffirmation of our love and support to the Marcoses, as I have also served your late father before in my capacity as one of the Kabataang Barangay leaders. Your love with the Misamisnon was really evident during the Sierra Line flooded incident, that instead of returning back to Manila because of bad weather, you still landed at Ozamiz Airport after 3 attempts, despite heavy rains, just to pursue your desire to personally comfort our people and provide them their immediate needs. Considering the immense benefit that the bridge would bring, not only for Misamis Occidental and Lanao del Norte, but in the entire island of Mindanao, it is our humble request with Governor Anging Dimaporo, with the people of Lanao, that the operations and maintenance of the bridge be managed by one management team only. The people of Misamis Occidental, together with Governor Dimaporo and the people of Lanao del Norte, will request for your executive intercession for the creation of Pangelby Bridge Management Council, PBBM Council, to be composed of the governors of the 2 provinces as chairman and the regional director of the DPWH, PNP, DNR, LTO, and the local chief executives of Tangub City and the municipality of Tubod as members. In this manner, Mr. President, we can be assured of collaborative management efforts among stakeholders directly involved in ensuring protection and maintenance of the bridge, instead of having it managed separately by the 2 LGUs exercising their powers and authority over the respective jurisdiction. We have submitted our request to DPWH on this matter. And once again, thank you, Mr. President, for your support and love for Misamis Occidental. Rest assured of our continued love and support from the Misamisnons to your administration
as what we have already shown in the previous election. On behalf of the provincial government of Misamis Occidental and the Misamisnos, it is my great honor to welcome you all to this momentous occasion. Together, let us celebrate this milestone and look forward to working more in the future. Asenso, Misamis Occidental, mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you and God bless us all. Thank you, Governor Uwaminal. And now, may we request Lanao del Norte Governor Imelda Dimaporo to give her message. Your Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Madam First Lady, Attorney Luis Lisa Araneta Marcos, distinguished guest, good morning. Isa pong napakalaking karangalan para sa akin bilang gobernador ng lalawigan ng Lanao del Norte na baging bahagi ng inaugurasyon ng ating matagal na pangarap, ang Panguil Bay Bridge. Matapos ang mahabang paghihintay, natapos din natin ang tulay na nag-uugnay sa Lanao del Norte at Misamis Occidental. The project is the realization of a long-held aspiration of my father, the late Governor Arsenio Arcelo Quebranza, and the late Mayor Alfonso Tan of Tangub City. However, the initial steps began through the dedicated efforts of then Governor Abdullah Dimacuta Dimaporo, who availed of the loan from the Japanese International Cooperation Agency, or JICA, through MDFO to fund a feasibility study for constructing a bridge that would connect Lanao del Norte and Misamis Occidental. A bridge that would connect Lanao del Norte and Misamis Occidental, which is the comprehensive feasibility study not only laid the foundation for the project's development, but also marked a pivotal moment in our more than 3-decade quest to transform this bridge to reality. The completion of the Panguil Bay Bridge represents a significant milestone as it enhances connectivity between the provinces of Lanao del Norte and Misamis Occidental. Sa papamagitan po ng tulay na ito, mas uunlad po ang ating mga negosyo, agrikultura, edukasyon, turismo, kalusugan, investment opportunities, at iba pa. Ang dating mahabang oras po at mataas na pagpila sa ating paglalakbay ay magiging 7 minuto na lamang. At dahil dito, mas mapadali natin ang paghatid ng ating mga produkto at serbisyo, lalo na sa ating magsasaka, upang ang kalidad ng kanilang buhay at bawat isa po sa atin pong maiaangat. Kami po, mahal na Presidente, we produce banana na dinadala po namin not only in Misamis Occidental, but hanggang Cebu and Manila. Kaso po, pagdating ng saging po, nagiging banana ketchup na. At ang aming pong kamatis, pagdating naman po sa mga lugar, nagiging tomato paste na po. Kaya mas madali na rin po para sa ating mga mag-aaral at guro sa pagpunta sa kanilang mga paaralan. Hindi po tayo mahihirapan na mag-avail ng mga serbisyong medikal at pangkalusugan, lalo na sa panahon ng emergency. At sa mga taong
at sa mga madali na po at sa mga tao pong tatanawin po ng mga turista ang mga magagandang tanawin at destinasyon na meron po ang Misamis Occidental at ang Lanao del Norte. Overall, the bridge promises to drive socio-economic growth and improve quality of life, not only in the region, but in the entire island of Mindanao. This project is a shining example of how the Bagong Pilipinas campaign can transform lives and communities. For me, the Bagong Pilipinas campaign is not just about infrastructure. It is about creating a principled, accountable, and dependable government that works for the people. As the Governor of Lanao del Norte, I am committed to upholding the principles of the Bagong Pilipinas campaign. I will work tirelessly to ensure that the benefits of this project reach every corner of Lanao del Norte. Together with the guidance and support of our beloved President, we will build a Bagong Pilipinas that is strong, resilient, and prosperous. A Philippines where every Filipino can dream and achieve their full potential. Sa ngalan ng mga mamamayan ng lalawigan ng Lanao del Norte, nais ko pong ipaabot ang taos-pusong pasasalamat sa ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mr. President, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ipinagmamalaki po kong sasabihin na sa inyong administrasyon, ang Lanao del Norte ay isa sa mga laging unang nakikinabang sa mga programa at proyekto ng ating pambansang pamahalaan. My heartfelt thank you to NEDA for their unwavering support and dedication in advocating with the DPWH to secure the necessary funding of this project. And I would like to commend also the former governor, tinatawag ko po itong pandemic RDC chairman. Dahil po, during the pandemic, he was then the RDC chair at kinukulit ko po sila ni RDC chair Philip. I hope he is with us. I invited him. And NEDA, para po ang ating mga contractors, because of the pandemic, the consultants, the equipments, nahihirapan pong pumasok at nahihirapan pong mag-umpisa. Kaya ito po ngayon, as the RDC chairman of the Region 10, during the height of the COVID-19, Governor Philip, who was the pandemic chair then of Region 10, strongly endorsed the PBB project to ensure the easy and continued transport of equipment and machinery needed by the contractor. To the Nampuang Kokdong Gongwang joint venture, leading for the way of its progress. My appreciation to DPWH, the government of South Korea, through the Korean Export-Import Bank, and all the government agencies and stakeholders who made the construction of the bridge possible. Maraming salamat po. Congratulations sa ating lahat. God bless you. Mahal na Presidente, mabuhay ang Bagong Pilipinas. Thank you, Governor Di Maporo. To also give his message, let us welcome the Ambassador of the Republic of Korea to the Philippines, His Excellency Lee Sang-hwa. Morning, mayong buntag. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, and
Madam First Lady. In fact, what a pleasant surprise. We have a graceful First Lady. Don't you agree? Honorable Manuel M. Bonoan, Secretary of DPWH. Honorable Gilberto Teodoro, Secretary of National Defense. Honorable Carlito Jr., Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Honorable Henry S. Oaminal, Governor of Misamis Occidental. Honorable Imelda Q. Dimapo, Governor Lanao Norte. Mr. Yu, Director General, Korea Export-Import Bank. Distinguished guests, ladies and gentlemen. It is an honor to join you today for this historic event. The opening of the Pangilbae Bridge is a powerful symbol of progress and a testament to the enduring partnership between and the Philippines. We are not only opening a bridge to the public, we are witnessing the beginning of a new connections that will significantly impact the lives of people and affect communities. During my first visit to Mindanao in March, I was captivated by the region's immense potential. With its vast lands, rich with resources, stunning landscapes, and a hardworking and resilient population ready to harness these gifts. However, the key missing element was connectivity. This bridge, now standing tall over the bay, provides the critical link between the people and resources of Misamis Occidental, Lanao del Norte, and beyond. While it may simply be a piece of infrastructure, it is also a bridge of opportunity, progress, and peace. In his State of the Nation address last July, President Marcos emphasized the importance of connectivity in Mindanao, specifically mentioning the Pangilbae Bridge as one of the two major spans to be opened. That day is today. The completion of this project exemplifies the success of the Build Better More program and demonstrates the government's unwavering commitment to the development of Mindanao. The Pangilbae Bridge promises to transform the region as it cuts travel time between Tangub City and Tubot from over 2 hours to just 7 minutes. It is expected to create a ripple effect, boosting local economies by enabling faster trade, smoother commutes, and stronger connections among communities, families, and friends. Truly an infrastructure triumph, as well as victory for the people. Martin Luther King Jr. once said, "Let us build bridges rather than barriers." While he spoke of a social unity, the sentiment resonates deeply with the work behind this bridge. Bridges, whether made of steel, concrete, or trust, overcome divides and open pathways to unity and progress. The Pangilbae Bridge stands not only as physical structure, but as a symbol of courage and cooperation, bridging both distance and dreams. Beyond its role in boosting economic growth, this bridge is set to play a pivotal part in advancing the peace process in Mindanao, a critical milestone as the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao elections approach next year. Today's event coincides with another auspicious ceremony in Manila, signing of a memorandum of cooperation among COICA, USAID, and JICA. This is an initiative aimed at improving basic health services in the BAM. Together, they are poised to further enrich the Mindanao peace process. Korea's contribution to this effort is a shining example of its commitment to the humanitarian, development, peace, HDP nexus. In this context, I'd like to acknowledge the presence of Secretary Teodoro and Secretary Galvez Jr., who have done an excellent job, thereby contributing to the peace process. In a broader scheme of things, today's event represents the lasting partnership between the Philippines and Korea. As we continue to celebrate 75 years of diplomatic relations,
This milestone reinforces the shared political will to elevate our cooperation across all sectors. The Pangil Bay Bridge, funded through our Korea's Economic Development Corporation Fund in the amount of 7.4 billion peso loan agreement, highlights our mutual commitment to sustainable growth and development. In fact, this is the third occasion I have the privilege of traveling together with President Marcos to attend key infrastructure projects in 3 months. In August, I attended with the President the flood control system in Pampanga. In July, there was a Halao River multipurpose dam project in Iloilo. And last year, I joined the President for the first time in inaugurating the Samar Pacific Coastal Road project. I salute the tireless efforts of President Marcos in driving his administration's Build Better More program toward a more confident future for the Philippines. On our part, these diverse infrastructure cooperation, road, dam, flood control, and now this bridge showcase Korea's humble contributions to the Philippine government's development effort. Building on this landmark achievement, Korean engineers and builders are eager to contribute to other significant projects, including the Pinay-Guimaras Negros Island bridges and the Bataan-Cavite interlink bridges. Before concluding my remarks, let me share my favorite quote from my days at the United Nations. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. This bridge reminds us that persistent accomplishments are made when countries like the Philippines and Korea work together. Once again, my warmest congratulations to the Filipino people on this auspicious undertaking. May the Pangil Bay Bridge stand as a monument to our 75 years of cooperation and friendship. Thank you. Mabuhay. Thank you, Ambassador Lee Sang-hwa. At this juncture, may we request Secretary Manuel Bonoan of the Department of Public Works and Highways to present a brief overview of the Pangil Bay Bridge project. Your Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr., our beloved First Lady, Madam Luisa Araneta Marcos, distinguished guests, ladies and gentlemen, today I'm honored to share the long and arduous construction journey of Pangil Bay Bridge, a project that symbolizes collaboration, progress, and connectivity. The conceptualization of Pangil Bay Bridge started way back, as presented by Governor Rominal, in 1998 with a pre-feasibility study setting the foundation for a transformative infrastructure project that would link the provinces of Lanao del Norte and Misamis Occidental in northern Mindanao. Then in March of 2003, after 5 years, a comprehensive feasibility study was completed and paved the way for informed decision-making, addressing crucial aspects such as engineering requirements, environmental impact, and socio-economic benefits. A year after, in March 2024, a detailed project evaluation drafted that highlighted the potential of the bridge project to facilitate transportation and trade, not only between the provinces of Misamis Occidental and Lanao del Norte, but also the entire northern Mindanao and southern Mindanao. Fast forward, the updated implementation program was established in March 2006, reflecting the government's commitment through DPWH, this dream project a reality. In November 2008, proposed project drew interest from international stakeholders, along with the information memorandum for possible toll road initiative under the Partnership in Economic Governance Reform between Philippines and Australia. However, the path to realization faced obstacles and was ultimately shelved. Then again, for another 5 years, the proposed Pangil Bay Bridge was in limbo until finally in April 2013,
a South Korean civil engineering firm, Sambo Engineering, proposed a comprehensive business case study, and this study eventually led to the approval from the National Economic Development Authority Investment Coordinating Committee in November of 2014. And by 2015, the DPWH obtained the NEDA board approval under the Korean financing, reinforcing the commitment to this major project. Project funding was secured with a loan signing in April 2016 between the Philippine government and the Exim Bank of Korea, giving the Department of Public Works and Highways the financial resources needed to move forward. The subsequent years were marked by meticulous planning with multiple approvals and studies, including adjustments to project cost to ensure efficiency and effectiveness. And by 2018, the Department of Public Works and Highways was deep into the procurement phase for the design-build project, with bids evaluated, contracted, signed November 19. Actual work on the design and build of Pangil Bay Bridge began on February 2020. But as the momentum of implementation was gaining ground, it was met with unforeseen constraints that faced construction delays due to the pandemic and also encountered some budgetary constraints at that time. However, in 2022, with the present administration, administration's commitment to build better, more, and faster infrastructure development program, and with resolved determination, the construction was pushed through without let-up. The completed Pangil Bay Bridge features a solid foundation with high strength-to-weight ratio of 54 board piles for its 32 piers, 2 abutments, and 2 pylons of main bridge structure that will allow marine vessels to pass underneath. Constructed with a total cost of a little over 8 billion pesos, the project used advanced Korean bridge technology. This included reverse circulation drilling on barges to create boreholes 30 to 70 meters deep for the 3-meter diameter board piles. Thick permanent steel casings were launched using revolving crane barges and vibro pile hammers. Additionally, 2 land and sea-based batching plants supplied ready-mix concrete for faster project implementation. With a total length of 3,170 meters, the project includes a 360-meter approach road leading to a 1,220-meter approach bridge on the Tangub side, alongside with a 569-meter approach road connecting to a 900-meter approach bridge on the Tubod side. Both approaches were built using pre-stressed concrete box girders through the state-of-the-art incremental launching method technology. At the heart of the project is the Extra Dos main bridge, featuring 320-meter central span, supported by 2 pylons standing 20 meters tall. Each pylon is anchored by 6 cable stays, providing structural support and aesthetic appeal. The main bridge was constructed using free cantilever method. To ensure regular maintenance and structural integrity, 2 observatory bays are positioned on each side of the pylons. The lighting system includes 120 lamps and advanced features to improve visibility and ensure safer nighttime travel. Over the past 4 administrations, we have embarked on this remarkable journey. Today, under the leadership of President Ferdinand R. Marcos, our efforts have successfully led to the completion of this vital infrastructure, which is now ready to unveil. The 2-lane, 2-way Pangil Bay Bridge with 13-meter carriageway width will greatly improve inter-island travel. It will cut the travel time between Ozamiz and Tangub in Misamis Occidental to Tobod, Lanao del Norte, down to just 7 minutes. Previously, it would take about more than 2.5 hours. Mr. President, the realization of Pangil Bay Bridge project was indeed a collaborative effort
through your leadership and vision of a bagong Pilipinas. And at this point in time, Mr. President, I just wish to express, in behalf of the Department of Public Works and Highways, to acknowledge everyone involved in making this project a reality. Our partners from the government of Korea and the Korean Export-Import Bank for their funding support, the Korean consultants and contractors, and their local partners for their expertise, the Department of Public Works and Highways Unified Project Management Office for implementing this major project, the local government units of Lanao del Norte and Misamis Occidental, and all those who have one way or the other contributed to what we now see, finally, the Pangil Bay Bridge. At this point, ladies and gentlemen, please direct your attention to the monitor for a brief preview of Pangil Bay Bridge project. Across Pangil Bay, a monumental structure is rising. An inter-island bridge that represents a critical turning point in the infrastructure development of northern Mindanao. This is the Pangil Bay Bridge project of the Department of Public Works and Highways. Spanning a total of 3.17 kilometers, the two-lane Pangil Bay Bridge is at present the longest sea-crossing bridge in Mindanao and one of the most significant infrastructure projects in the country. This infrastructure flagship project will establish direct connectivity between Tangub City and Misamis Occidental and the municipality of Tubod in Lanao del Norte. It consists of a cable-stayed main bridge with a central span of 320 lineal meters, a 1,920 lineal meter approach viaduct supported by pre-stressed concrete box girder, and a 929 lineal meter approach road. This state-of-the-art bridge, anchored by two concrete pylons, is designed to withstand the challenging weather and maritime conditions of Pangil Bay. This ensures maximum stability, safety, and durability for the benefit of generations to come. This engineering feat is a multi-billion peso investment with financial support by official development assistance from the Korean Export-Import Bank through the Economic Development Cooperation Fund. At present, travel between Tubod, Lanao del Norte, and Tangub City, Misamis Occidental requires a 2-hour journey via roll-on roll-off ferry service. With the bridge structure, travel time will be reduced to just 7-minute drive, ensuring a more efficient and unhampered access to goods and services, education, and healthcare. Additionally, it will cater to an estimated traffic capacity of 10,000 vehicles daily, enhancing transportation links between northern and central Mindanao and Zamboanga Peninsula. Implemented by the DPWH Unified Project Management Office, Roads Management Cluster 2, the completion of the project is expected to boost trade, tourism, and economic development. Pangil Bay Bridge is poised to be a catalyst for progress, a game changer not only for the people of Misamis Occidental and Lanao del Norte, but for the entire Mindanao. It will strengthen the region's position as a vital economic corridor, supporting the goals of a bagong Pilipinas, where modernized infrastructure fuels growth and improves the lives of Filipinos. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, Secretary Manong Bunuan, for your briefing and the kind introduction. Please, let's take our seats. The Ambassador of the Republic of Korea to the Republic of the Philippines, His Excellency Lee Sang-won,
we are this is becoming more and more often where we are opening new projects. I hope we can not only continue but even accelerate all of that we are doing. The Mindanao Development Authority, Secretary Leo Magno, the Misamis Occidental 1st District Representative Jason Almonte, Misamis 2nd District Representative Sancho Fernando Ando Oaminal, Lanao del Norte 2nd District Representative Siti Amina de Mapuro. I see. Well, we have heard from the Provincial Governor of Misamis Occidental, Henry Oaminal, and Provincial Governor of Lanao del Norte, Angling Di Mapuro. After her speech, sinasabi ko sa kanya, wag mo masyadong binabanggit na Lanao del Norte is very high on the list of priorities. Baka nagtatampo na si Governor Henry Oaminal. Sabi niya, nagseselos na siya sa atin. Tangub City Mayor Ben Canama. Yeah, sige. And a surprise visitor, a pleasant surprise that we all had is the arrival and accompanying me, the First Lady Lisa Araneta. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen. Oh, before I continue, I have to also acknowledge the presence here of the representatives of the Exim Bank, the contractors from Korea, the local contractors who have worked together to make this, I can only describe, is a dream come true. Good morning to you all. Let me start by saying, ang tagal na nating inantay nito, di ba? I just said we waited for this such a long time. If I had a peso for every time someone asked me, when will we finish the Panguil Bay Bridge, I would already be able to fund a second bridge by now. But today, the waiting is ended. We are here for the inauguration of the Panguil Bay Bridge project, a day that we have long looked forward to. If we take all the time from the very moment of conception of this bridge until today, it has been 4 decades. And that is why we continuously are commenting on the fact that how happy all of us are to be here today to open this bridge so that it can service both the Misamis Occidental side and the Lanao del Norte side, and the advantages that it will bring. Years of planning, months of hard work, countless hurdles, and now we stand before the realization of one of the infrastructure flagship projects of this administration. Costing more than 8 billion pesos, this 3.2-kilometer project is now the longest water-spanning bridge in Mindanao. The bridge connects 2 provinces. More importantly, we all know that the increased economic activity is going to be a very important development building block for both the provinces and for the entire island of Mindanao. But more than just a physical bridge, we are connecting the dreams and aspirations of the people of Lanao del Norte and of Misamis Occidental. For far too long, our brothers and sisters here have had to deal with over 2-hour commutes across the bay. Ang layo nang iikutin bago makarating dito sa Tangub, dito sa kabila. It has always taken a very long time. Now, those 2 hours can be spent on work or on simply living their lives. With this bridge, what once took 2 hours will now take 7 minutes and will benefit 10,000 travelers a day. I heard the story of architect Romeo Quisio, a proud resident of Tubud, Lanao del Norte. He grew up hearing about a bridge that would one day connect the town of Tangub, Misamis Occidental. And for years, it was just a dream, something people would talk about,
but we never finally saw. In the past, he imagined how life would change if that bridge would come to reality. And now he is a witness to his dream, this dream of all of us being fulfilled. It is undeniable that this journey has not been easy. From the 1998 pre-feasibility study conducted on the bridge to the moment that we broke ground in 2018, this bridge encountered very many challenges. When the pandemic hit, the DPWH had to pause and had to recalibrate and revisit about and create techniques and strategies on how they could move forward with this project. And just when they thought that there was a way to continue the construction of the bridge, funding issues stopped it again and slowed it down again. Pero hindi tayo nagpapati ng basta-basta. We do not get intimidated or discouraged by obstacles that are put in our way. We worked harder, pushed harder, never lost sight of why we are building this bridge. And while we are celebrating this monumental achievement, I would like to highlight the ripple effect it will have on local businesses. Take, for instance, the story of a remarkable local entrepreneur that we encountered recently. This inspiring woman, Ms. Erlinda Mojica, runs a small business dedicated to providing fresh produce to her community. Before, when the barge closed at night, there was no choice but to take the long route around the bay, wasting a great deal of time. Now, they can transport their goods whenever they need, no time lost, according to their own schedules. Imagine the frustration. Fresh produce ready to go, but her dreams were held hostage by prolonged delays. With the opening of the bridge, she expressed her excitement, saying that her goods would now reach the market in minutes ahead of hours, alleviating her worries about spoilage and missed sales. Yung mga saging hindi na magiging ketchup. The bridge is a gateway to a world where distance no longer limits our dreams, where aspirations can take flight, and where the ambitions of entrepreneurs fuel growth and prosperity. This achievement reflects our collective strength and manifests our continuing determination. And to that end, I want to acknowledge our partners in the Korean government and the Korean Exim Bank. Thank you very much. Your unwavering support has been instrumental in turning this dream into reality. And before, lest anyone think that the projects between the Republic of Korea, the Economic Development Cooperation Fund, and through the Exim Bank of Korea, that this is one of the this is an isolated project. I would just like to show everyone how many EDCF projects are ongoing in the Philippines. There are 21 ongoing projects and 2 upcoming projects. And some of these are the biggest projects, and that is how involved and how much the Economic Development Cooperation Fund of Korea has been part of all our development programs and all our aspirations for making our people live in a much safer, much more efficient, and much more healthful lifestyle. To the DPWH, Secretary Manny Bonuan, and all the people who committed to the completion of the Panguil Bay Bridge project, your efforts are self-explanatory whenever we will cross this bridge or even see a picture of this bridge. You have shown once again that perseverance pays off. As we celebrate this feat, let us remember that the Panguil Bay Bridge is indeed the foundation on which we can build more bridges. Bridges that connect not just places, but connects opportunities and communities. Let us make this success a launchpad for further development to ensure that this project opens new doors to progress and prosperity. Hindi po tayo nagtatapos dito sa ating pag-uusap ngayong araw na ito. It is just the beginning. We are building a bagong Pilipinas, one where every Filipino, no matter how far, no matter how remote,
is somehow connected. Together, we will welcome the dawn of a future where every dream has the wings to soar. Every entrepreneur has a path to success, and every child can aspire to greatness without the burden of travel and long distances. Daghang salamat kaninyong tanan ug mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. At this point, may we request the President to kindly grant us a photo opportunity. May we also call on stage the First Lady and DPWA Secretary Bonoan to join the President. For the first set, may we call the DPWH officials and personnel. To our partners from the Republic of Korea, please stand by and prepare. Thank you, and please exit to your left. Thank you, and please exit to your left. Local government officials of Lanao del Norte, please stand by. Thank you. Again, please exit to your left. Next, may we call on Governor Imelda Dimaporo and local government officials of Lanao del Norte.
Thank you. And please exit to your left. Once again, thank you very much, and please exit to your left. We are encouraging everyone here in front to compress. Thank you, everyone. That concludes our program. Once again, thank you very much, Mr. President and the First Lady, for gracing this momentous event. We are very grateful for your presence as we celebrate together the reality. Ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR Mines and Geosciences Bureau nagpagawas sa musunod nga geohazard information materials aron makapangandam ang publiko sa musunod nga mga kalamidad. Pagbaha, ang natural nga pag-apaw sa tubig gikan sa mga suba, sapa, linaw ug dagat unsay angay buhaton sa wala pa ang baha. Pagpakisayod sa imong kasamtangang sitwasyon sa pagbaha, pinaagi sa pagsunod sa balita sa panahon ug pagpangutana sa lokal nga otoridad bahin sa MGB Flood Hazard Map sa mga pamaagi sa pagbakwit ug sa mga sayong pahimangno kun early warning system. Sa kanunay, ang go bag nga gisudlan og tambal, pagkaon, tubig, radyo ug mga importanteng mga papeles. Sa kanunay, limpyuhi sa mga sagbot ug gapnod ang mga gianan sa tubig sama sa mga sangi, suba o sapa aron walay makasamok sa pag-agi sa tubig baha. Pagtudlo og tao gawas sa imong lugar nga kaila sa pamilya ug pwedeng tawagan sa panahon nga ikaw mahimulag sa grupo. Ibutang ang mga electrical appliances ug ang mga importanteng papeles o dokumento sa taas nga lugar sulod sa imong balay nga dili na maabot sa baha. Samtang nagbaha, kung ang tubig baha naabot sa imong balay nga wala ka pa mubakwit, mahimong moadto sa mas taas nga lugar. Magdisimpekta sa parte sa imong lawas nga nabasa sa tubig baha nga posibleng nagdala og sakit. Ginadili ang pagtabok sa baha bisan sa imong pagtuo nga mabaw lang kini. Ang kakusog sa nagdagsang tubig mao'y posibleng hinungdan sa imong pagkatumba ug adunay kahigayunan nga naay mga natugsaw nga linya sa kuryente kini nga posibleng makuryentehan ka. Sunda ang malagda sa lokal nga otoridad bahin sa pagbakwit ug tambagi ang masilingan nga naay kinahanglan og espesyal nga pag-abag. Tumana ang mga balaod sulod sa evacuation center. Pagpalayo sa mga lugar nga kasagarang bahaon o banlason. Pag-amping o hibala kung naay pagkapakyas ang dam sa dapit o naay dalugdog. Palunga ang mga plangka o main switches ug sirad ang matangki sa gaas sa dili pa mubakwit. Pagkahuman sa baha. Samtang wala pa ideklara nga luwas na, mahimong ayaw sa paguli sa imong balay o moadto sa lugar nga naay peligro. Ang imong presensya mao'y posibleng makababag o makapahinay sa operasyon sa pagluwas o rescue operations. Signifies the ang dreams pagpaandar sa do elektrisidad campo. kung wala pa kini 07. masuta sa electrician. Sutaa ang mga liki Approval should ug be duha amended sulod sa and imong that panimalay. the Pagbantay source of sa funds imong kapaligiran will now o be ipahibalo sa OAE. otoridad ang mga nanggubang mga linya this sa was tubig o properly elektrisidad. amended. Pag-adto sa duol nga health center para sa medikal na pag-atiman di Bakota, labi na di sa Maporo, masakit nga dala sa baha sama who sa availed of the leptospirosis, loan from the typhoid Japanese fever, International cholera, Cooperation ug uban pa. Agency Ilabo ang mga or tubig JICA gikan sa ulan through na napundo sa MDO masitera, to fund tungkulon, area lata, a feasibility ligid, study ug uban for pa, constructing aron a malibayan bridge ang that would sa connect lamok, Lanao del limpihi Norte ug magdisinpekta sa mga butang o lugar nga nahumod sa tubig baha. Tanaw ang mga MGB flyers sa pagbaha alang sa dugang mga detalye. Kung adunay bag-ong nasinating pagbaha, palihog i-contact ang MGB pinaagi sa musunod.
Mahimo pod nga makita o ma-download ang MGB flood and rain-induced landslide maps pinaagi sa mgb.gov.ph, hazardhunter.grist.gov.ph. Kini impormasyon hatod kanato sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau. Ang unang sa kontra dengue kung search and destroy mosquito breeding sites nagpasabot nga pangitaon og gubon nato ang mga lugar nga nga itlugan sa lamok. Lakip sa makumon nga mga lugar nga itlugan sa Aedes aegypti nga nagdala sa dengue virus nga lamok mao ang mga drum sa tubig, balde, planggana, saluranan sa tubig sa aircon, sudlanan sa tubig sa binuhi nga mga hayop, sandayong, basurahan, flower vase, sudlanan sa tanom, daan nga mga ligid og susamang mga butang nga mapunduhan sa tubig. Giawag ang publiko nga pangitaon kini mga sudlanan o mga gamit sa palibot sa atong mga balay, eskwelahan ug trabahoan ug regular nga hinluan aron masig nga dili mo sanay ug mudaghan ang mga lamok. Hinluy ang masandayong aron dili magpundo ang tubig. Ikulog ang magamit nga masudlan og tubig kung dili gamiton. Susiha usab ang plastic ug canvas nga mga tabon sa sakyanan ug i-drain ang tubig sa ulan nga nakolekta niini. Kung dili makadaloy ang tubig sa mga kanal palibot sa inyong balay, hinluy kini ug kuhaa ang bisan unsa man nga nakabara. Kung walay nagpundo nga tubig, walay kaitlugan ang lamok. Ug kung walay lamok, walay dengue. Ang 4S kontra dengue, kini nga mga S mahimo nato sa tagsa-tagsa nato ka mga panimalay. Magtinabangay ug mulihok ang matag usa aron masugpo kining sakita. Together, let's fight the bite. Deng, get out. Pasalamat nga gitugutan ko din ni Mayor Indy ang ato ang kalihukan nga pag-celebrate sa International Coastal Cleanup Day. Annual ni siya nga kalihukan. So buhaton gyud ni nato kada tuig. No nga maglimpyo ta sa ato ang coastal lines. Daghan tagi-imbitar and daghan po kay ko pasalamat nga nisanong gyud sila sa ato ang call nga to join this cause, no? Gipahigayon sa lokal pagamanan sa Ozamiz pinaagi sa Solid Waste and Environmental Management Office ang matagtuig na International Coastal Cleanup Day uban sa tema karong tuiga nga Clean Sea for Blue Economy. Ang maong programa usa ka inisyatiba alang sa pagpanglimpyo o pagpanalipod sa mga baybayon aron nga mapalambo ang tinaw ug limpyo nga kadagatan nga dako og tabang sa pagpatunhay sa blue community, ang sektor nga nagbase sa sustainable nga paggamit sa yamang dagat. Usa sa mga nahimong area sa gipahigayunan sa coastal cleanup mao ang barangay Baybay Triunfo padulong sa Malaubang Coastal Road, barangay Katadman ug barangay Labo diin ilang gilimpyon usab ang sapa kun asa ni dagayday ang tubig padulong sa baybayon. Ang karong tuiga nga kalihukan gibasugdahan kini sa Asenso Ozamiz Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Indy Jr. ug ubang mga ahensya aron nga mapadayon na ang pagpangilabot ug kooperasyon sa katawhan sa pagpanglimpyo ug pagpanalipod sa kiniyahan.
nga usa ka dakong lakang aron nga maluwas ang mga kinabuhi sa dagat ug mapugan ang polusyon sa tubig. Gipartisiparan kini sa mga estudyante gikan sa Lasal University Ozamiz, Misamis University, inubadan sa mga NGOs, mga nagkadayang ahensya sa gobyerno sama sa PNP Maritime, CDRRMO ug uban pa. Last year, ang gamugna ani ang senro ning sakay rata. Karon kita na gyud ang ga-initiate sa clean up drive. Sa atoa na gyud kita na gyud nagmugna. So dayon sila na ang ning sakay sa atoa. So murag lami po kay feeling ba fulfilling kaayo no nga kanang cooperative dai kaayo na ni atong society, atong mga private sectors, ang ato ang eskwelahan. Dayon karon gani nga pagbulag namo iyon pagit sila nga engineer sunod ha imbitaha gihapon mi. So akong panawagan sa mga tao nga magtarong og labay sa ilang basura dayon ang pag-asenso sa Ozamiz dili lang magsugod sa LGU, dili lang magsugod namo mga department head, kinahanglan mag-start pod kada isa nato. Samtang sa kabahin usab sa Lasal University, pinaagi ni Lasal University Ozamiz sa Environmental Officer Engineer Ismael O. Larubis, iyang gipadayag nga kini nga community engagement sa LSU sama niini nga kalihukan ang dili na bag-o kanila tungod kay ginapahigayon kini nila dinhi sa syudad ug naghatag usab kini og dugang awareness sa mga kabatan-unan ug pagpakita sa pangga sa kinaiyahan. Gipasalamatan usab nila si Mayor Indy Wominal ug ang LGU Ozamiz sa pagmugna og mga ingon niini nga kalihukan ug anda mugtaggana ang LSU sa pagsuporta niini. Paglimpyo dinhi dapit karon sa PPA diri sa likod sa atoang port, sa atong seaport. So daghan-daghan nga sako ang atong nakuha no, aduna ni mga estimate nga mga 200 sacks of garbage, and then kani kay nakasegregate na ni. Then imagine nga sa among paglimpyo naapay TV nga gilabay, naapay sofa nga gilabay, pagman hasang daghan ng mga styrofoam kanang sa appliances. Pero most of the garbage nga among nakolekta kay mga plastic bottles o kanang mga plastic bags. Kaning inyong gibuhat karon engineer, it is part of the social and corporate responsibility. Isip usa ka educational institution. Yes, isip usa ka educational institution, nami usa ka center diri sa Lasal nga gitawag og social concern center nga nagkalambigit na pud usab sa atong pagprotektar sa atong environment. So isip usa ka corporate social responsibility kani taga-tuig jud ni namo ginabuhat. Dako kay namong pasalamat kang Mayor Indy Wominal o pasalamat usab sa nagpangulo sa atong SWEMO kay sila jud ang naghiusa sa tanan dinhi aron kani nga activity mapahigayon. Kay kung walay pa naghiusa nga ilang pagabuhaton, tendency is mawad-an pug kadasig ang uban. Kay kung kita maginusara lang sa paglimpyo diri sa atong kadagatan, tendency is ang kadasig niya dili makatakod alang sa uban. Kini nga aktibidad dili lamang usa ka pagpanglimpyo apan usa ka timailhan sa padayon nga pagpaningkamot sa pagpatunhay sa kamaayos kiniyahan alang sa umaabot nga henerasyon. Alang sa Asenso Ozamiz News Channel Update, kini si Glenn Ray Ruluna. Ozamiz Occidental is located here at the narrow strip of land linking northwestern Mindanao to the north-central part of the island, covering a total area of 793.52 square miles. The province is bounded at the northeast by the Mindanao Sea, east by Iligan Bay, southeast by Pango Bay,
and west by the Zamboanga del Norte and Sur. You can reach Misamis Occidental through several port of entries. By air, our Labo Airport in Ozamiz City is served by PAL Express and Cebu Pacific for direct Manila flights, and Sebgo for direct Cebu flights. By sea, Ozamiz City Port serves Manila, Cebu, and Iligan direct routes. Oroquieta City Port is serving route to Cebu, Bohol, and Siquijor. Laredo Port also has route to Siquijor, Bohol, and Cebu. By land, through various public transport companies such as Rural Transit and Super 5, from Cagayan de Oro City to Lanao del Norte, and through Mucas Rural Barge Transport, from Zamboanga del Sur through Bonifacio Misamis Occidental, from Zamboanga del Norte through Sapang Dalaga Misamis Occidental. Once the Pango Bay Bridge is open, it will reduce the transit time from Lanao del Norte to Tangub City Misamis Occidental to less than 7 minutes from the existing 2.5 hours by Rural Barge at Mucas. The population of Misamis Occidental in the 2020 census was 617,333 people with a density of 300 inhabitants per square kilometers, or 780 inhabitants per square mile. Misamis Occidental is divided into 2 congressional legislative districts. First district is composed of 1 city and 9 municipalities on the north side. The second district is composed of 2 cities and 5 municipalities on the south end. Asenso Misamis Occidental envisioned to become a leading tourism destination, agriculture, and investment hub of Mindanao, with God-loving, family-centered, and empowered people living in a safe, secure, and disaster-resilient environment with a sustainable economy led by competent and dynamic leaders. To achieve our vision, we are guided by our development thrust called 5M. 5M stands for Misamisnon, Magpuyong Malinawon, Malabugon, o Malipayon. In English, Misamisnon, living peacefully, progressively, and joyfully. Misamis Occidental offers a blend of nature's beauty and bounty, and diverse cultural heritage and eco-adventure activities, along with delectable seafoods and traditional delicacies, and coupled with warm local hospitality. Misamis Occidental promises an unforgettable travel experience. Welcome to Asenso Global Gardens in Tangub City. Situated in the lush highlands of Hoyohoy, Tangub City, Asenso Global Gardens spans an impressive 191 hectares, offering a tranquil escape with stunning views of Pango Bay and the Pango Bay Bridge. AGG also boasts a spectacular vista of the majestic Mount Malinda, making it a perfect destination for nature enthusiasts and photographers alike. Relax and enjoy the highland ambience at the Asenso Global Gardens. Take the challenge of completing the 490 steps from the reception building up to the amphitheater. The 490 steps represent the 490 barangays of Misamis Occidental. Be mesmerized at the enchanting nightfall vista at the Asenso Global Gardens. This tourist facility will give you the opportunity to commune with nature, as you could take a closer view of the verdant and the majestic Mount Malindan, the scenic view of Pango Bay Bridge. Welcome to the municipality of Don Victoriano. Piduan Curtain Falls in Don Victoriano, Misamis Occidental is a serene haven known for its healing waters. This captivating waterfall, with its cascading curtain-like flow, offers a perfect retreat into nature, ideal for swimming and relaxation. Piduan Falls provide a tranquil escape, surrounded by lush greenery and peaceful scenery. Lake Duminagat is a crater lake of a dormant volcano and is considered a sacred place for the native Subanan. Lake Duminagat covers 8 hectares and measures 81 meters in depth. Welcome to the city of Ozamiz, the commercial capital of Misamis Occidental. Kota Fort is an 18th century built fortification to defend Misamis from pirate raids across the bay. Its original name
In Spanish was Fuerte de la Concepción y del Triunfo, or the Fourth of the Conception and the Triumph. The Cota Fort also houses a modest museum dedicated to memorabilia, old photos, paintings of local scenes, and some antique arts and crafts of Misamis Occidental. The Cota Fort also features a bas-relief of Venerable Virgen sa Cota, the patroness of the fort. Pilgrims come every day to offer prayers. A statue of Virgen sa Cota is housed at the Immaculate Conception Cathedral. But in 1975, it was stolen from the cathedral and disappeared for more than 4 decades. Coincidentally, Ozamiz City fell into decay, violence and corruption during that period. In 2017, the statue was finally recovered and returned triumphantly to Ozamiz City. With peace and economic stability returned, Ozamiz City leads the way to urban renewal development projects. The Asenso Ozamiz Wellness Park is just one of the many bright spots in the city where people can come, unwind, and enjoy. Whether you are seeking a peaceful stroll or simply a place to relax, Prospera Park, located in front of the City Hall, provides a perfect setting to relax and enjoy. Prospera Park is named after the daughter of Don Anselmo Bernad, the first mayor of the city. Welcome to the municipality of Clarin. The establishment of the DFA Consular Office in Clarin, Misamis Occidental is a testament to the vision of our hard-working governor, Henry Sevilla Wominal. While he was then the congressman for the 2nd District, the DFA Consular Office, located at the Working Congressman Diplomatic Center, can process passport applications and passport renewal. Across the road from the Working Congressman Diplomatic Center is the Suman House. The Suman House is an enduring testament to the success of One Town, One Product program in the province. Come and enjoy the different varieties of suman and take a sip of their sikwate. Welcome to the municipality of Tudela. Enjoy the view and the scenery at the Highland Resort and Eco Park. Relax and rejuvenate at the Kawa Kawa Herbal Hot Bath. Take a cool dip at the enchanting Namak River. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Welcome to the municipality of Sinacaban, home of the most awaited Asenso Misamis Occidental Resort and Aquamarine Park, or AMORAP. AMORAP is designed to be the Maldives of Mindanao. The resort will feature inland and coastal villas with private swimming pools, public pools, convention center, golf course, 5-story hotel, camping and nature hiking trails, and more. You can also enjoy exquisite marine adventures at the Dolphin Island. Welcome to heritage town of Jimenez. The St. John the Baptist Church was built in the late 18th century during Spanish period, and it features unique symbols in its altar head. The Tabiki Pampango wooden carved ceiling remains as is today. The pipe organs was built in Zaragoza, Spain, and was installed in 1894. The Chapel of Divine Mercy is home of the relic of the Saint Faustina Kowalska, secretary to the Divine Mercy. Casa Bacaro Museum used to be a printing press during World War II, and it printed a large portion of emergency Mindanao currency used by the guerrilla movement. Take a leisure boat ride to the sperm-shaped sandbar, the start of a productive visit to the province. Welcome to the municipality of Panaon. Naon is blessed with several inlands and coastal attractions for your friends and family to enjoy. Panaon is also known for its charming black sand beaches and serene coastal waters. Welcome to the municipality of Aluran.
Aluran is distinguished for having several waterfall attractions and black sand beaches and resorts. Snorkel and dive at Conant Reef. Enjoy a relaxing time at the Caputo Heights. Welcome to the city of Oroqueta. Oroqueta City is the capital of Misamis Occidental. The municipal bandstand kiosk was built in the 18th century by a Spanish priest. Oroqueta City is the home of the provincial capital, seat of the provincial government. One of the many natural attractions in Oroqueta City, like all the other towns and cities of the province, Oroqueta City is also blessed with Mount Malindaw with its abundant rivers. Hot Sulphur Spring at Barangay Sibukan, Mubud Marine Sanctuary. Take a quick refreshing swim at the El Triunfo Beach. Oroqueta City is also famous for the abundance of lumayagan. Taste the delectable and famous Kilawin lumayagan. Local delicacies of Oroqueta City includes the delightful suman tinambiran and broas. Welcome to Lopezaya Municipality. Lopezaya is well known for its large area of coral reef, perfect for panginas. Take a floating jacket experience with family and friends. Welcome to Plaridel, the Municipality of Hope. Plaridel offers the most expansive coastal mangrove forest in the province. Nestled amidst lush greenery, this mangrove forest boardwalk offers a captivating glimpse into the wonders of the mangrove ecosystem. Wander along the elevated walkway, meandering through the intricate network of mangrove trees, and immerse yourself in the sights and sounds of natural world. The now Bay Marine Protected Area Network offers a lot of ecotourism activities. The Pulo Pitugi Bird Sanctuary is a stopover for migratory birds and provides a safe breeding ground for various fish species. The Plaridel Port has direct shipping route to Cebu City, Larenas Siquijor, and Tagbilaran, Bohol. Welcome to the Calamba Municipality. Calamba is one of the 3 landlocked municipalities in the province. Take a road trip to San Isidro Waterfalls. Siloy Man-Made Lake is a beautiful spot where visitors can enjoy kayaking and paddle boating. Currently, a wakeboarding facility and glamping grounds are under development to enhance your Siloy experience. Welcome to the municipality of Sapang Dalaga. Start the adventure with a trek to the Kaluya Hill, where the shrine of the Christ the Redeemer overlooks the Morsaliagos Bay. Swim, snorkel, and dine at the floating cottages in the middle of the bay. Be prepared to have fun and exciting adventure at the floating playground. Wind down and refresh at the cool waters of Sapang Dalaga Falls. Welcome to Baliangao Municipality, the pearl of Misamis Occidental, renowned for its stunning white sand beaches, coral reef, coral islands, rich seafoods, and breathtaking river system. Experience eco-adventure at the Baliangao Protected Landscape and Seascape. Discover the wonders of nature at the BPLS at the 315-hectare protected area. Trek through the mangroves on the 460 meters boardwalk and learn about the diverse mangrove species that provide sanctuary for diverse species. Dive, snorkel, and explore the 10.3-hectare coral reef for an unforgettable marine adventure. Take an enchanting river cruise of Dioyo River Delta. Climb to the view deck and witness the breathtaking view of the famous Yungban Dioyo River. Marvel at the hidden gems of Baliangao. Welcome to the Municipality of Concepcion.
Concepcion is blessed with type 2 climate, characterized by cool and wet season all year round. Discover the enchanting Giban Falls. This enchanting natural attractions features crystal clear waters to skating down rugged cliffs into a tranquil pool. Here in Misamis Occidental, we treasure our heritage and culture by making it come alive in various colorful and very lively festivals and fiestas. Governor Waminal once said, "Sport is not just a game, it's a way of life." By investing in sports facilities, training programs, and sporting events, we are not only nurturing talent but also fostering unity and pride among our people. Whether you're a nature lover, a thrill seeker, a culture enthusiast, or someone just looking to unwind and relax, Misamis Occidental has something special for everyone. Pack your bags and get ready to create unforgettable memories in this emerging paradise called Asenso Misamis Occidental. We can't wait to welcome you to Misamis Occidental, your next incredible travel destination. That is why we continuously Daghang bakak ug sayop nga mapagtukabahin sa dengue ug inubanan sa uban pang mga butang sama sa climate change ug kakulang sa pamuhunan alang sa research ug development. Kini miamot sa sayop ug delikado nga pagtuo sa publiko kabahin sa virus nga may resulta sa sayop nga pagsalig nga immune o luwas sila gikan sa dengue. Mga sayop nga pagtuo kabahin sa dengue exposed. Ang pag-expose ni ining sayop nga mapagtuo makaluwas og kinabuhi. Ang lamok mas gamay pa sa leon nga nailhang king of the jungle. Apan ang lamok ang usa sa pinakahadlok ug pinakadelikado nga mananap sa tibuok kalibutan. Bisan sa kagamay ni ini, ang lamok nagdala ug nagpakatap sa makamatay nga mga sakit, lakip na ang dengue. Dili tinuod nga ang dengue mukalat lamang panahon sa ting-ulan. Sayo, ang infeksyon mukalat bisan unsa nga panahon sa tuig. Bisan tudang dengue mas kumun sa panahon sa ting-ulan, apan pwedeng maimpeksyon ang bisan kinsa sa tibuok kay tuig. Gireport sa Department of Health nga mitaas ang dengue cases sa nakalabay nga summer tungod sa El Nino phenomenon. Tungod sa mas init nga klima nga gituuhang nagpapaspas sa metabolismo sa mga lamok. Pahayag ni Dr. Shelby Blanco, head sa Health Emergency Management Services sa Central Visayas, there is no longer a wet or dry season involved. It could thrive all year round. Ang Central Visayas mitaho sa duulan 7,000 ka mga dengue cases uban ang 18 ka mga namatay gikan Enero hangtod Hulyo. Kinsa ang pinakadali ng matakdan. Ang mga bata, edad size nga sa 10 anyos ang pinakahamyang sa virus, apan si bisan kinsa ug bisan unsa nga edad ang pwedeng ma-infect. Mao nga angay mag-amping ang tanan.
ug bisan nasakit na sa dengue, pwede gihapon nga ma-infect ang usa ka individual. Ang dengue adunay 4 ka serotypes, mao nga pwede nimo makuha ang lahi na usab nga serotype bisan nagka-dengue kana. Sayo po sa pagtuo nga ang dengue makatakod. Dili kini makuha pinaagi sa paghatching, laway o uban pang mga likido sa lawas. Apan kini makuha pinaagi sa bayi nga Aedes mosquito nga mamaak bisan unsa nga oras ug dili sa gabi lamang. Mangitlog ang mga dengue mosquitoes sa hugaw ug limpyo nga tubig. Dili tanan nga lamok ang nagdala sa dengue virus. Ang Aedes mosquito lang. Apan ang ubang matang sa lamok magdala usab og laing mga sakit sama sa malaria. Tawa plant. Daghang mapatutuo kabahin sa dengue ang nalambigit kabahin sa pagtambal niini. Ang social media napuno sa bakak nga mga impormasyon. Lakip na niini ang siling labuyo o wild chili nga giingon nga makaayo sa dengue ug mag-normalize sa platelet sa pasyente. Bakak panggiangkon nga kini proven and tested sa kabataan. Rason nga nakapukaw kini og interest sa meta baguhay pa lamang. Bisan tuod nga nag-circulate na kini mga 7 ka tuig na ug giubanan pa sa mga pictures ug testimonies aron mahimong ay katuuhan. Ang Agence France Press mipagawas sa artikulo nga nag-fact check niini nga pangangkon ug nag-quote sa pipila ka mga doktor nga niingon nga ang pag-inom o pagkaon sa sili makadaot pagani ug baka paggrabe pa sa kahimtang sa pasyente tungod sa gastric irritant factors gawas nga wa gayoy kamatuoran ang pangangkon nga makaayo kini sa dengue. Usa pa kasikat nga giingon nga tambal sa dengue mao ang tawa-tawa nga tanom. For now, tawa-tawa or gatas-gatas is only registered as a supplement. Further studies are needed to see its effect against dengue. Kini ang pahayag ni DOH Central Luzon Center for Health Development entomologist Jeffrey De Guzman. Gisalikoy usab sa DOH ang hunahuna nga ang mga herbal medicines o antibiotics nga alang sa bakterya tambal sa dengue. Kahadlok sa bakuna. Ang uban pang mga sayop nga gituuhang itambal sa dengue naglakip sa mga food components sama sa lubi, tanom nga clove o citrus, ingon nga tambal o natural repellent. Padayon nga mikatap kini nga mga pangangkon ug aduna gihapoy mga tao nga mutuo niini nga nagpakita sa kakulang sa kritikal nga panghunahuna sa social media nga naghimo niini nga makapatay usab nga virus. Ug bisan sa pagtaas sa mga kaso sa dengue sa nasud, gipahayag sa DOH nga walay manufacturer nga nag-apply og intent aron mag-supply og dengue vaccines sa nasud. Niadtong 2017, gisuspende sa gobyerno ang pag-administer sa dengue vaccine nga Dengvaxia tungod sa makabalaka nga aduna kini risgo sa kahimtang sa panglawas sa mga individual nga wa pa na impeksyon sa dengue. Kini nga kontrobersya nag-apekto sa pagsalig sa publiko sa mga bakuna nga nag-apekta pagani sa vaccination drive sa gobyerno atul sa COVID-19 pandemic. Labaw pa sa mga patutuo kalabot sa dengue nga una nang naisgutan, kini nga kahadlok sa bakuna ang una nga angay at timanon sa DOH. Ang pinakamaayong aksyon taliwala nga wa pay espesipiko nga tambal batok sa dengue mao ang early detection kun sayo nga pag-ila sa sakit ug diha nga konsultasyon kung adunay makita nga mga simptomas. Ang prevention kun paglikay mas maayo kay sa pagtambal ug ay naglakip sa fogging ug pagpangita ug paguba sa mga breeding sites kun mga lugar nga itluganan sa lamok ug pag-amping sa kaugalingon nga dili masakit. Kinahanglan usab sa national nga mga ahensya ang mas agresibo pang kampanya ilabi na sa social media sa impormasyon kalabot sa dengue aron matabangan ang mga tao nga dili madala ug mutuo sa sayop nga mapatutuo kalabot sa dengue nga maghatag pahinuon og peligro sa ilang mga kinabuhi. Sumala pa sa kapanultihon, maraming namamatay sa maling akala. Kining artikulo nagkuha og mga detalye sa Philippine Daily Inquirer editorial nga Busting Dengue Myths. Kining impormasyon
Hatud kanato sa Asenso Ozamiz administration ubos sa liderato ni Mayor Attorney Henry India of Waminal Jr. ug sa Asenso Ozamiz News Channel. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. BBM! 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 You may now take your seats, ladies and gentlemen. Palihog sa pagpanglingkod. Good day, ladies and gentlemen. We are gathered here today for the ceremonial declaration of Misamis Occidental as an insurgency-free province. To formally begin our program, may we call on Tangub City Mayor Sabiniano Ben Canama for his welcome remarks. Malipayong pag-abot, dayon kamo sa dakbayan sa Tanggob, una ang Ginoo. Pagpakan na to ang Ginoo. My respect to our honored guest, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Sir. Dignitaries from the different national agencies, Governor of Misamis Occidental, Attorney Henry S. Waminal, Congressman Sanso Fernando F. Waminal, Congressman Jason Almonte, fellow government workers, beneficiaries, mga kababayan, magandang umaga po sa ating lahat. Today is a special day as we celebrate new milestones for Tanggobanons and Misamisnons, the opening of the Pangilby Bridge and the declaration of Misamis Occidental as insurgency-free province. On behalf of the people of Tanggob, maraming salamat po, mahal naming Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. for the gift of Pangilby Bridge. I am deeply honored by your presence, making this event a historic and momentous one. Mahal naming Presidente, ang Tanggob City ay nagpasalamat po sa inyo dahil
sa bagong Pilipinas, kami po ay palaging nakatanggap ng mga serbisyo po. Salamat, salamat po. In line with the mantra of Tangob City, una ang Ginoo, we dedicate the opening of the bridge and this declaration today to the greater glory of our Almighty God. May these milestones usher more developments for the realization of the mantra of Misamis Occidental, Misamis non, magpuyong, malinawon, malambuon, o malipayon. Finally, mahal na mong Pangulo, kami po dito sa Tangob ay kasama sa pagkakaisa para sa mapayapang bansa. Mabuhay ang bagong Pilipinas! And again, welcome to Tangob City, una ang Ginoo. Maraming salamat po. Daghan kaayong salamat sa atong yanong mayor sa Tangob City, Honorable Sabiniano Ben Canama. Along with today's highlight is the journey of Misamis Occidental's transformation towards attaining an insurgency-free status. To give us a glimpse on these significant steps, let us watch a video presentation on the Misamis Occidental insurgency-free milestones. At this moment, ladies and gentlemen, please welcome the very hardworking governor
of Misamis Occidental, Attorney Henry S. Waminal. His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sir, and I cannot just not to break the protocol, but I have to recognize this man who was also my colleague in the youth movement before, Secretary Teodoro of the Department of National Defense, and of course, with Secretary Galvez and Secretary Magno, other officials, guests, we have here our two congressmen, Congressman Jason Almonte of the 1st District and Congressman Ando Waminal of the 2nd District. Ladies and gentlemen, maing odto kanatong tanan. I stand here today with immense pride and profound gratitude for this very rare opportunity that we have with us, no less than the President of the Republic of the Philippines, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., gracing two big events that are significant importance in the life of every Misamisnon and in the history of our beloved province. This morning, I had the opportunity to welcome our dear President and First Lady, Ma'am Lisa, during the inauguration of the long-awaited Pangelby Bridge project, which is the bridge of peace for economic growth and development. And this time, for this another historic event, the formal declaration of our province as an insurgency province. Thank you very much, Mr. President, for this unforgettable and meaningful privilege of sharing your precious time with the Misamisnon. Can we give a big hand to our President? Today, we are reminded of the long-trodden generational struggle, yet fulfilling journey to putting an end to the bloodshed caused by insurgency and to achieve this hard-earned peace. It was not an easy road. Those years of conflict, fear, and death challenged the resilience of our beloved province and the people, our beloved Misamisnons. And I am certain that our soldiers can attest to the difficulties brought by terrorism and conflict in our communities for more than 50 years. I had personally witnessed the hardship endured by my fellow Misamisnon in remote areas, brought on by the presence of earth's insurgency in the late 70s, the senseless acts of violence such as the tragic and brutal murders of barangay captains of Barangay Montol, Barangay Cogon, and Barangay Gala in the city of Ozamiz at the hands of the CPP-NPA were just a few of the many atrocities perpetrated by the rebels that installed deep fear and grief, paralyzing our people. The high-risk insurgency situation of the province back then steadily escalated that even local and national government agencies hesitated to visit our far-flung barangays, leaving residents deprived of essential government services and economic development.
I remember during my time as president of the Kabataang Barangay, I mastered the courage to visit remote barangays as part of my obligations to bring forth KB's role of making the youth socially aware, economically productive, and politically active, as this was the very mandate under the Filipino ideology of our late President Ferdinand Marcos Sr., the father of our incumbent President Bongbong Marcos. The Filipino ideology adheres to the principle that, let me quote President Ferdinand Marcos Sr., the democratic revolution is revolution from the center because it is a revolution initiated by the government, which stands at the center of society and not above the people. That's why as KB President, during his incumbency as President of the Republic of the Philippines from 1970s to 1980s, we conducted various seminars in remote areas of the province because we were driven by our commitment to the Filipino ideology, ensuring that even the most isolated communities would be part of the transformative efforts of a government-led revolution. There I saw that in conflict-affected areas, social injustice was rampant. The poor roads made it nearly impossible for our local farmers to transport goods to commercial areas. Basic services like healthcare and education were scarce. Having witnessed these challenges, I made it an avowed dedication throughout my career as a public servant, from board member to vice governor and then congressman and now governor, to help the welfare of the marginalized people in conflict-affected areas. In line with this, allow me to share with you of what we have done to address the root causes of insurgency in the province of Misamis Occidental. During my stint as congressman for 9 years of the 2nd District of this province, we have focused and prioritized in building roads, bridges, and multipurpose halls in order to improve access to essential services and boost economic activities, allowing farmers to bring their products to market more efficiently. Recognizing this vital role of efficient road networks in addressing insurgency, we were able to concretize 90% of our roads connecting to the hinterlands barangay, thereby providing residents the opportunity to improve the socio-economic activities. This has greatly helped in the fight against insurgency, for where the roads begin, insurgency ends. Upon my assumption to office as Governor of Misamis Occidental, we further strengthened our socio-economic programs and services guided by our provincial vision of Asenso Misamis Occidental, which is encapsulated in our 5M's vision: Misamisnon, magpuyong malinaon, malambuon og malipayon, Misamisnon, living peacefully, progressively, and happily. I have prioritized the improvement of our healthcare service through the construction of more than 1 billion pesos Asenso Misamis Occidental Medical Center with a 50-bed capacity of 500. We also focus in support with the program of our President on revitalization of our agriculture industry through our Asenso Rice Farmers Fall Assistance Program. We have also strengthened access to our youth to our college education through Asenso Pamilya, one family, one professional program, wherein we provided 25,000 allowance per semester per grantee to more than 3,000 grantees, giving more families the opportunity to have at least one professional family member that is gainfully employed. To win the hearts of the CPP-NPA Guerrilla Front Sindong, in collaboration with the Philippine Army, we initiated the cash reward system for rebel surrenderies, providing 500,000 pesos each to high-ranking CPP-NPA and 300,000 pesos each to rank and file surrenderies. All these programs and projects contributed to the ending of the insurgency problem in our province. And these efforts will not be possible without the continuous support of our national government. Under the leadership of our Commander-in-Chief, our President, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos, we are advancing toward
the vision of Bagong Pilipinas, focus on unity and reform which is built in the pillars of transparency, accountability, and efficiency. The vision guides us local leaders to strengthen governance and enhance the delivery of public services. With Bagong Pilipinas as our banner, we will continue to create proactive, responsive, and people-centered government that truly serves the needs of every Filipino, of every Misamiznon. And we are on the full swing of this with the spiritual guidance also with our Catholic leaders here, our Archbishop of the Diocese of Ozamiz, Archbishop Martin Homuwad. Thank you very much, Archbishop. The unwavering support of our communities and the collective efforts of our government have transformed Misamis Occidental into a peaceful and thriving community. This is evident by the transformation of areas known to be rebel-infested, such as the Huyuhoy in Tangub City. I have pointed this area with the President kanina when we were at the Panglby Bridge, which has now become the home of one of our major tourism projects, the Asenso Global Gardens. And another example is in Sitio Tongo in Barangay Namot in the municipality of Turila, which is now a major tourist destination because of the construction of the Subanin Village. And very unique. It is the only Subanin village throughout the Philippines which has a swimming pool in the area. Furthermore, the Piduan Falls in Don Victoriano and Giwan Falls in Concepcion, which were previously undeveloped because of insurgency problem. And now, two of our national tourist destinations we can proudly showcase. In line with these initiatives, we have planned, and it will be next year, to construct a housing project in the hinterland of the municipality of Don Victoriano for former rebels who are there at the back. This project can be one of our tourist attractions, as this will commemorate our history of peace building and victory against insurgency. Our province was once also dubbed as a hotbed of a crime in the south because of the presence of the drug syndicates and the organized crime groups that has caused chaos in our communities and exacerbated our insurgency problem in the past. But again, our strong collaboration made us rise above the challenges. Mr. President, thank you for appointing our former provincial director of the police, who was the one responsible in the successful law enforcement in dismantling the drug organization. Now, our regional director, Brigadier General Jisen de Guzman, Mr. President. We are also grateful for the ayuda, financial assistance you have showered to our thousands of beneficiaries from the presidential assistance for farmers and fisheries, which you gave to me when I was in Iligan City, and now the 10,000 beneficiaries who are here, who were our affected families of the JIDA. And they will be receiving the ayuda through our partner national agencies, such as the Department of Labor and Employment, headed by Secretary Laguisma and Director Aquino, who is here, who will be sharing the tupad later on, and the Department of Social Welfare and Development, headed by Secretary Gatchalian, and through our Regional Director Hamin, who is here, who have been instrumental in empowering our communities for providing essential resources and training to help individuals build stable livelihoods. And last but not the least, my utmost respect and salute to our courageous soldiers
who fought tirelessly against the insurgent groups. Our security forces of the Armed Forces of the Philippine Army, led by Major General Gabriel Biray III, the commanding general of the 1st Infantry Tabak Division of the Philippine Army, and my partner in advocating peace and order in the province, Lieutenant Colonel Jose Andre Monje, the former commanding officer of the 10th Infantry Battalion. Kami ang nagtudas, sir, diplomatic surrender sa 20 hardcore, 14 yung nakatanggap ng reward. Yung 6 lumaban ay nandyan na rin 6 feet below the ground. Your bravery, your determination, and your commitment to pursue peace has been the primary instrument in the victory over insurgency in our province. And for that, in behalf of the Misamiznon, please accept our heartfelt gratitude. And to my fellow Misamiznons represented here by our provincial officials, our Vice Governor and board members, and the 16 municipal and city mayors of the province. This celebration is not just a testament to the victory over insurgency, but a restoration of our province and symbol of hope, unity, and the bright future that now lies ahead for our province. As we move forward, let this celebration serve as a reminder that peace is a shared responsibility. It is something we must protect and nurture, as it is the foundation of sustainable progress and development we envision for Misamis Occidental. Asenso Misamis Occidental! Asenso! Asenso Bagong Pilipinas! Asenso! Mabuhay si Presidente Bongbong Marcos! Mabuhay! Mr. President, we are honored to present you with this humble and simple plaque in recognition of the provincial resolution declaring our province as insurgency-free. May we invite the President on stage to receive a copy of the Sangguniang Panlalawigan of Misamis Occidental Resolution declaring its insurgency-free status. Thank you, Mr. President. Mabuhay ang probinsya ng Misamis Occidental! Asenso Misamis Occidental! A round of applause, please. And now may we request the President to remain on stage to lead the ceremonial distribution of financial assistance to our select former rebels. May we also invite Secretary Teodoro, Secretary Galvez, and Governor Huaminal to assist the President on stage. The Department of Social Welfare and Development, through the Payapa at Masaganang Pamayanan or PAMANA program, provides the 120 former rebel beneficiaries with immediate financial assistance as part of their reintegration to the mainstream society. Each beneficiary will receive 10,000 pesos in cash assistance with a total amount of 1.2 million pesos. The momentous occasion marks a significant milestone in the government's continuous efforts towards achieving lasting peace and security, looking after the welfare of former rebels. Through convergence and collaboration, we have overcome challenges and fostered a peaceful environment with the crucial support of the National Task Force to End Local Communist
armed conflict, all other involved government agencies, and partner stakeholders. Isang matatag na Misamis Occidental para sa bagong Pilipinas! Thank you, Mr. President. At this juncture, may we request the Department of National Defense Secretary Gilberto C. Teodoro Jr. to introduce our guest of honor and speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines and our Commander-in-Chief of the Armed Forces, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, Secretary Gilbert Teodoro, for your kind introduction. Please be seated. To the lead agency when it comes to our peace efforts, not only here in Misok, but in all of the conflict areas. The Peace and Reconciliation and Unity Advisor, Secretary Charlie Galvez Jr. The Mindanao Development Authority Secretary, Secretary Leo Magno. Misamis Occidental 1st District Representative Jason Almonte. Misamis Occidental 2nd District Representative Sancho Minal. And our, hindi ko na lang sasabihin old friend kasi mahahalata tayo. Pare-pareho, we were all together, magkasama kami together with Secretary Gilbert Teodoro when we were a little younger than we are now sa Kabataang Barangay. And we have been working together since then to our good governor, Governor Henry O. Eminal. Tangub City Mayor, Mayor Sabiniano Canama, and the other elected officials, both of the province and of the city, ang aking mga kasamahan sa pamahalaan, ating pinaka-importante, ang ating mga kasama rito na hindi po ang kapayapaan ay hindi po na ipapanalo ng isang tao lamang. Kaya't lahat po kayo, lahat po ng ating mga military, lahat po ng ating mga civilian government, kayo po, at lalo na ang mga beneficiary ngayon natin, kayo ang pinakamahalaga na bisita namin ngayong araw na ito. Ladies and gentlemen, good afternoon. We are gathered here today to celebrate a historic occasion, one that also took time in the making, the declaration of Misamis Occidental as an insurgency-free province. As I mentioned in my last State of the Nation address, we have come a long way in our quest for lasting peace. After years of consistent and resolute security, peace, and community building, we have succeeded in our campaign to end the decades of conflict in the 60 barangays in your province that were once in the clutches of insurgent movements. We have successfully dismantled the key leadership of the former insurgents operating in Misamis Occidental, which have now led to their reintegration into society. Thanks to the DALG and the AFP, we have provided peace, community development, and reintegration programs for those who have returned to the fold of the law. From 2021 to 2023, 51 barangays were identified as recipients of the Barangay Development Program, what we call BDPs, a very integral and important part of our peace efforts. As of September this year, 46 of those projects have been completed, 17 are now ongoing implementation. 44 of these projects are farm-to-market roads, 2 involve the construction and development of roads and bridges, 9 projects focus on water supply systems, and on the other hand, the remaining 8 projects are health stations, rural electrification,
and the rehabilitation of schools. This strong collaboration among the national and local governments, the military, the police, and the community has allowed us to transform what was once a conflict-affected area into now a peaceful community. This transformation is evident in places like Hoyohoy, like Tangub City, which has now evolved into a symbol of progress. In fact, one of the main tourism projects of the local government, the Asenso Global Gardens, is situated in Hoyohoy. This is a tangible outcome of what our collective efforts towards peace and development can do. This demonstrates that peace brings more opportunities for growth, investment, and social services for future generations. Earlier today, we inaugurated the longest water-spanning bridge in Mindanao, the Pangil Bay Bridge. It will, of course, facilitate connectivity with Lanao del Norte. But more than that, this project intends to spur economic growth for the province and the opportunities for Misamisnons. The experience of Misamis Occidental speaks volumes about the importance of addressing the root causes of insurgency. Peace will neither be attainable or sustainable without accompanying development. And these things work hand in hand. Hindi natin maitapos ang Pangil Bay Bridge na napaka-importante kung hindi mapayapa ang kanilang pinupuntahan. Kung hindi mapayapa at makapasok ang ating mga construction para mabuo itong napaka-importante na tulay na aming in-inaugurate at binuksan kanina. This is why the aggressive implementation of socio-economic intervention by bringing investments in education, health, infrastructure, livelihood, help prevent the recurrence of conflict here in Misamis Occidental. It is our hope that through this administration's programs and projects, we will sustain the stability, the peace, and the progress in the home of all of those from Misamis Occidental. However, as we celebrate today's gains, we cannot rest here. We must remain vigilant against the emerging threats that undermine these hard-won gains. I ask the local government units of Misamis Occidental to intensify collaboration with various government agencies, partners, and other stakeholders to thwart any posturing or coming back that terrorist groups or any of their financiers or supporters may still be contemplating. Let us harness the power of peace to uplift the province, this region, and this nation to unparalleled heights. Let Misamis Occidental stand as a shining example of what can be achieved when we work for the greater good together. With us perpetuating the peace efforts that we made here, I know that soon we will be able to declare the entire country, the entire republic as insurgency-free. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Misamis Occidental, mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you so much, Mr. President, for that inspiring message. May we request the President to please proceed downstage for a group photo with all of the attendees. Ready? At the count of 3. 1, 2, 3. Thank you so much, Mr. President, for granting us a photo opportunity. That concludes our program. Thank you so much, Mr. President, for gracing us with your presence today. Your leadership and undivided support to the Misamisnons is highly valued and forever be remembered.
how we made it possible. Let me start And by saying, it can be summed up sa usa ka phrase kay balik-balik o hisgot no basta mag istorya na ganita about the Asenso administration muna yung ato ang isige o pahambog. No, and I want to concretely show you how through this phrase, this activity we're having now is possible. And that phrase, no, it's actually more than a phrase. No, kumbaga sa amoa sa Team Asenso, it's already a lifestyle. It's something we practice day in and day out. And that is the concept of kasi batag na good governance. No? Tangod Representative Sancho Fernando Ando Huaminal, Lanao del Norte 2nd District Representative Siti Amina de Mapuro. Well, now we have heard from the Ako si Dina Largo, taga Todela, Tigdok Todela, Misamis Occidental, dayon 50 years old. Nanhi ko dari karon sir kay nangayo ko og kanang provision kay financial support kay ang ako ang duha ka anak ug ako ang apo kanang gidinggi dayon dako kayo mi og bill sa hospital nga moabot og 40 plus. Dayon kanang mapasalamaton kay ko sir kay gitubag yun ni kung ando ang tanan. Wala na gyud mi nabayaran nga exi sa hospital. Sa Faith Hospital sir. Sila gyud tulo. So far okay na kay sila sir. Ning eskwela na ganito ako ang duha ka anak ug ako ang apo. Naamong gud mi kuan man gud sir na gud nami silingan sir nga kanang nabasiyay kanang share man gud pod usa nya tigulang na pod. Dayon kanang gisobay man didto kay ang ako ang igsuon kay kapitan man diha den ilahang gisobay og unsa gyud ang hinungdanan na din. Karon sir na day stagnant nga tubig kanang ipundo ra bitaw dayon wala na magamit. Nya kasagaran sa mga dengue biya kay ganahan na sila mopuyo anang limpyo nga tubig. Ana so mao to nga gisobay giadto sa taga RHO dayon ilahang gitest kung unsa gyud nya positive gyud siya nga dengue sir. Nagbungan gyud sila tulo sir kay adtong Monday. Primero ako ang apo ni eskwela pa siya niya pagka afternoon gilantan man siya mo tong gipapauli namo then ang ako apong kanang anak kana si Angelica gilantan pud siya pagka Tuesday. Then ang ako apong youngest sir gilantan na pod ana then wala ra pud to kay mag-on off man ang hilanat. So mo to nga kanang sigihan na namo painom og kanang paracetamol ana din abi na mo og wala lang din natingala man mi kay pag check up nila kay kanang ubos naman ang ilahang platelets sir o din ako did marapukus ako ang youngest kay kanang wala na siya hilante pero pagka Thursday daghan namang rashes ng gawa sa iyaha din nagduda pug ko og basin og kanang kuan lang allergy lang siya nya kuan man dai sir kanang gidala na ko siya gipa-check up kanang ubos naman na pudiyahang platelet kay kanang ayha daw na siya mo kuan ayha daw na mo kanang delikado bitaw kung after na sa hilanat ana mao tong ni advice ang doktor nga need gid siya i-admit kay sa Mars gani kuno kay naiupat nga natagak na gyud dengue gyapon sir. Pero before ana nami mga silingan pod nga gipang dengue na. Then abi man namo og kanang kuan okay na ana then dito gani sila na admit sa Mars Gin. Zero balance gud siya sir. First time pa gyud sir. Mao nang magpasalamat jud kay kog dako ni kanang Governor Henry Huaminal og ni Congressman Ando. Pinagi ni ini nga programa makatabang gyud ay sir. Para nako sir dako gyud kay siya gikatabang sir kay imagine 40,000 niya ako biya kay solo parent biya ako sir. Dayon pagawman ko kanang ako aratanan niya pa ko'y mga ginikanan ana manang salamat jud kay ko ani nga programa sir.
Kanang mapasalamaton kay ko una ni Governor Henry Waminal, ni Congressman Ando, ni Mayor Samuel Paruhinog sa Todela, ni Mayor Andy diri sa Ozamiz nga kanang sa ilahang gipahigayon nga kanang financial support para namong mga kabuser. Ana ra. Thank you kaayo. Briefing and a kind introduction, please. The ambassador of the Republic of Korea, Republic of the Philippines, His Excellency Lee San-Juan. This is becoming more and more often where we are opening new projects. Base sa data, 7,000 ka mga kabataan ang sexual nga giabuso sa Pilipinas sa matag tuig. Kapin sa 70% sa giabusong kabataan ang anaa sa edad tali 10 anyos ngadto 18 anyos. Ug sa mga biktima, 20% ang ubos sa 10 anyos ang pangidaron. Ang mga kaso sa child abuse ang pinakakomon nga issue nga ginatimanan sa Department of Social Welfare and Development human kini mabiyaan ug mapasagdan. Bisan pa sa Anti-Rape Law of 1997, ang rape o pagpanglugos ang pinakakasagaran nga matang sa sexual abuse. Gisundan sa incest o pagunay sa kabanay ug fondling o pagpanghikap. 98% sa mga rape victims mao ang kababayen-an ug ang porsyento sa incest makapaalarma 33%. Aron malikayan kini, ang musunod mao ang mga pamaagi aron maprotektahan ang inyong mga anak, ilabi na ang mga bata gikan sa sexual abuse o rape. Crime prevention tips on rape. Una, susiha kung kinsa ang permi nga kadula sa mga bata sa imong palibot. Ikaduha, tagay o pagdagad kung unsa ang kasagarang ginadula sa mga bata sa gadget man o dili nga mahimong makaimpluwensya kanila sa paghimo og dautan. Ug ikatulo, tudloi sa pagsumbong ang mga bata kung adunay maghimo kanila og dautan. Kini impormasyon hatod kanato sa Ozamiz City Police Station ug sa Asenso Ozamiz News Channel. Ang atong Panggilby Bridge murag karon aduna nay gamay kahayan. Pass that resolution. So the resolution is already approved, Mr. Chair. I approve the resolution. What is now the status of our Panggilby Bridge? We will proceed with the implementation of the Pangil Bay Bridge. Tangub City Mayor Ben Canama. Hingpit na gayud nga natuman ang usa ka dakong proyekto nga dugay nang gipagandoy sa katawhan sa probinsya sa Misamis Occidental ug sa ubang mga lugar sa Mindanao. Kini ang Panggilby Bridge Project. Unsa ba ang kasaysayan niini nga proyekto sa wala pa kini nahatagi og katumanan? Ladies and gentlemen, ang tinguha nga matukod ang Panggilby Bridge nagsugod pa sa mga dekada 70. Kini aron magkonekta ang probinsya sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte, pinaagi sa siyudad sa Dangob ug lungsod sa Tubod. Kaniadto, daghan sa mga tag-as nga opisyal sa probinsya ang nangandoy nga matukod ang Panggilby Bridge. Apan sa kadugayon sa panahon, nahimong usa na lang kini kadamgo tungod kay wala kini nahimuan og konkretong aksyon. Sa paglingkod ni Gobernador Lorito Ocampo sa tuig 2001, ang iyang administrasyon nagpanday ug nag-aproba og mga resolusyon aron masugdan ang pagtrabaho sa Panggilby Bridge. Lakip sa maong mga resolusyon, ang Resolution number 377-04 nga nagtugot kang Governor Ocampo nga mosulod og joint venture agreement uban sa probinsya sa Lanao del Norte, siyudad sa Dangob ug lungsod sa Tubod aron masugdan ang trabaho sa Panggilby Bridge. Sa maong mga paningkamot ug sa hugot nga kolaborasyon ni Congresswoman Imelda Dimapuro, gipasiugda sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang paghimo og usa ka feasibility study. Kini aron masuta ang mga posibilidad ug mga benepisyo nga madala sa proyekto sa Panggilby Bridge. Si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang mianhi sa atong dapit aron personal nga makita ang mismong lugar nga pagatukuran sa tulay sa Panggilby.
Apan bisan pa man sa gihimong pagsuporta sa kanhi presidente, wala nagmalampuson ang pagtukod sa tulay tungod sa pamaagi sa pag-implementar niini nga Build Operate Transfer o BOT. Ang BOT nagpasabot nga ang mugasto sa pagtukod sa proyekto mauusab ang magpadaga niini ug bukuha sa kita sibo sa gitas-on sa kontrata. Human mahuman ang tagal sa kontrata, i-turnover na kini ngadto sa gobyerno alang sa ilang pagdumala. Apan sa gihimong bidding, walay misalmot nga mga investor tungod sa feasibility study nga mas mahal ang toll fee sa pag-agi sa tulay kaysa plitihan sa barge matag sakyanan. Hinungdan nga wala gihapon nahatagi sa katumanan ang pagtrabaho sa nasangpit nga tulay. Andre S. Waminal, non-circumferential road, Asenso Ozamiz City, na hinirang sa katungkulan bilang congressman, 2nd District, Misamis Occidental. Sa tuig 2013, sa dihang si Gobernador Henry Waminal ang milingkod isip kongresista sa ikaduhang distrito sa Misamis Occidental uban sa suporta sa mga mayor sa Distrito 2. Iyang ipaningkamutan nga magpadayon ang katukuran sa Panglby Bridge tungod kay usa kini sa makatabang sa paglambo sa turismo sa distrito ug maila nga usa sa top 5 tourist destinations sa Mindanao. Sa iyang tumang kaagresibo o determinasyon atol sa sesyon sa Kongreso sa bulan sa Agosto, gipresentar ni then Congressman Henry Waminal ang proyekto sa Panglby Bridge ngadto sa Mindanao Affairs Committee sa House of Representatives. Din iyang nakumbinser og nakuha ang suporta sa mga Mindanaoan congressmen sa pagpasar og endorsement resolution nga nagsuporta sa katukuran sa maong tulay. Ug sa iyang first 100 days report, iyang gihikyat ang mga pamaagi ulakang unsaon nga mahinayon ang pagtrabaho sa Panglby Bridge. Atong Panglby Bridge, which was the dream of the Misamis noon, adunay kahayag. Sugdan ta na sa 2015. In 3 years, 2015, 2016, 2017, magmaterialize ang gidamgo nato nga Panglby Bridge. Pagka Enero 29, 2014, bit-bit ang endorsement resolution sa mga Mindanao congressmen. Si then Congressman Waminal ang nangunay sa pagdala sa mga opisyal ning atong lalawigan sa kipta. Sila Congressman George Almonte sa 1st District, Congresswoman Imelda Di Mapuro sa Lanao del Norte ug uban pang mga Mindanao congressmen ngadto kang Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson aron isumitar ang endorsement resolution nga nagpahayag sa ilang posisyon mahitungod sa katukuran sa Panglby Bridge. Pagka Septyembre 2, 2014, atol sa budget hearing sa Kongreso aron sa pagpangayo ug update sa Panglby Bridge project, subling gisukna ni then Congressman Waminal si Secretary Singson mahitungod sa kahimtang o estado sa katukuran sa nasangpit nga tulay. What is now the status of our Panglby Bridge, which we have already reported to our clientele, to our people there in the 4 provinces, that it is now on the way. Yeah, we will proceed with the implementation of the Panglby Bridge. We are submitting it to the NEDA for final approval because it is more than 1 billion. Ug aron masiguro nga mapalakip ang Panglby Bridge sa hanay sa mga proyekto nga hatagan og prioridad sa gobyerno, usa ka resolusyon ang giluso ni then Congressman Waminal ngadto sa Regional Development Council 10 Advisory Committee nga naghangyo kang Presidente Benigno Aquino III nga kasertipikahang urgent ang katukuran sa Panglby Bridge. Og kini giaprobahan Oktubre 29, 2014 sa RDC 10 Advisory Committee ang nasangpit nga resolusyon. Mr. Chair, Yes, Congressman Waminal. this humble representation therefore move and wish my distinguished colleagues from Lanao del Norte, the Honorable Imelda Di Mapuro, and also the 1st District of Misamis Occidental to join with me in moving for the approval or adoption of a resolution requesting His Excellency the President
to issue an order certifying the Panguil Bay Bridge project as urgent and priority to facilitate approval and implementation. Of course, I also seek the support as co-author of this resolution, the Honorable Del Monte of Dillon District of Iligan City. And of course, the effort and support of the director of the DPWH, who is the agency which is the main proponent of this project. I therefore move to ratify, Mr. Chair. It has been moved and seconded that we pass that resolution. So the resolution is already approved, Mr. Chair. I have approved. Lakip sa misuporta sa maong resolusyon, mao si Congressman Rufus Rodriguez nagpahayag sa iyang posisyon kung unsa kaimportante ang Panguil Bay Bridge dinhi sa Mindanao. Let me just state, this is not only for Lano del Norte and Asenso Ozamiz, it's for the entire Mindanao. And we would gladly support it because then I could just easily motor, not coffee, fill it on the other side instead of going to the Roro. So I think this will hasten development of Mindanao with a fast track, entry of vehicles and people to different parts of Mindanao. Human apurbahan ang maong resolusyon, gitutukan dayon ni then Congressman Waminal ang pag-follow up sa DPWH ug sa ICC Investment Coordinating Council may tungod sa feasibility study sa Panguil Bay Bridge. Mihimo usab siya og pag-follow up sa NIDA Board ug ngadto kang kanhi Presidente Benigno Aquino isip chairman sa NIDA Board. Pagka Disyembre 1, 2014, tungod sa hangyo ni then Congressman Waminal ngadto kang DBM Secretary Florencio Abad atol sa iyang pagbisita sa siyudad sa Langub, nakuha niya ang suporta sa sekretary nga maendorso mismo kang Presidente Aquino ang katukuran sa Panguil Bay Bridge. Kapag nakalusot yan sa NEDA ICC, ay aakit na yan sa NEDA Board sa amin, sa Presidente. So, I will support the passage of the project. It's a laudable project and it's a necessary project. Usually pag ang project is more than 1 billion pesos, it requires the approval of NEDA. So pag na-approve yan, then we can talk about the way to finance it. Pwede kasi siyang, dahil 5 billion pesos, pwedeng ODA or pwedeng sa GAA. Og tungod ni ini, pagka Pebrero 16, 2015, atol sa NIDA Board meeting, giaprubahan sa NIDA sa pagpanguna ni Presidente Aquino ang katukuran sa Panguil Bay Bridge nga may kandidat og 5.2 billion pesos. Diin ang maong pundo pagkukuhaon gikan sa atong nasudnong kagamhanan. Bakas ang saya sa mukha ng mga lokal na opisyal na ito habang nasa punong tanggapan ng Department of Public Works and Highways. Ito sa dahilang ang pinapangarap nilang Dream Bridge na mag-uugnay sa dalawang lalawigan ng Misamis Occidental at Lanao del Norte, ngayon abot kamay na magkaroon ng katuparan. Ipinag-utos na kasi ni DPWH Secretary Jess Singson na simula na sa first quarter ng 2015 ang Panguil Bridge na mag-uugnay sa dalawang lalawigan. Ayon sa kinatawan ng kanilang lugar, malaking bagay ito sa hinaba-haba ng pagpaplano. Ito ngayon, magkakaroon ng katuparan sa pamamagitan lamang ng administrasyon ni Pangulong Aquino. With the bridge now, we can pass it 24 hours a day. Now that this is being served by the barge, the first trip will start limited. It will start at 4 o'clock in the morning and end up at 9 o'clock in the evening. So it's no longer possible after 9 o'clock. So with this bridge, then this will connect throughout Mindanao 24 hours. Apan tungod sa modernong kahimanan nga pagagamiton sa pag-construct sa Panguil Bay Bridge, walay lokal nga mga kontraktor ang mo-qualify sa pagtrabaho niini. Ug tungod sa nakitang problema, diin walay foreign contractor usab ang makaapil sa pagtrabaho sa maong tulay. Gumikan kay Government of the Philippines Fund man ang pagagamiton nga pundo. Busa, bibalik pag-usab si then Congressman Waminal sa pagpangita og pamaagi sa paghangyo kang Presidente Aquino nga matuki pagbalik ang Panguil Bay Bridge project sa NIDA Board aron mapausab ang pundo nga pagagamiton niini into Official Development Assistance Fund kun ODE Fund. Diin ang Pilipinas ang muhulam og kwarta ngadto sa Korean Exim Bank sa nasod sa Korea sa pinakaubos nga interest.
Wala gayud bagkawang ang maong mga paningkamot ni then Congressman Waminal. Human gipirmahan ni Presidente Aquino ang special authority na naghatag og katungod sa Department of Finance sa pagpirma sa final document sa loan agreement tali sa Korean Exim Bank. Diin pagka-Abril 28, 2015, sinaksihan sa mga lideres ning atong probinsya sa pagpangunan ni then Congressman Waminal. Ipirmahan sa Department of Finance ug Korean Exim Bank ang nasangpit ka loan agreement alang sa katukuran sa Pangelby Bridge. Og isip preparasyon sa pagtrabaho sa Pangelby Bridge, ipasiunhan kini og pundo ni then Congressman Waminal sa kalidad nga binanggit niya kung ano napot ng pondo sa inyo hanggang huling sentimo. Pag ganun ho palagay ko masinop na masinop, magbantay, nakabanang bayan. Kaya naman ho, masisigurado natin wala tayong kaba dito sa Ozamiz. Sa pag-intra sa 17th Congress, wala gayud lungin ni then Congressman Waminal ang palayong pag-follow up sa Pangelby Bridge ngadto sa national government. Gani, nag-allocate pa siya og pondo nga iyang narepresentahan sa Kongreso alang sa tulo ka access roads sa tulay aron malikayan ang traffic congestion. Una niini ang 8 lanes access road paingon sa sentrong bahin sa syudad sa Tangub. Ang ikaduhang access road mao ang dalan nga mag-agi sa Coastal Road paingon sa syudad sa Pagadian ug ang ikatulong nga access road paingon sa syudad sa Ozamiz nga mosumpay sa Coastal Road sa barangay Malaubang. Og inline sa Belt program ni Presidente Rodrigo Duterte pagkabulan sa Oktubre 2018, gihimo ang public bidding sa Pangelby Bridge. Humani ini pagka Nobyembre 29 sa maong tuig, mismo si Presidente Duterte ang mianhi sa ato dapit aron sa pag-groundbreak sa pagatukuran sa Pangelby Bridge. Pagkatuig 2020, gisugdan ang pagtrabaho sa civil works sa Pangelby Bridge. Og ning kasamtangan nga administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos hingpit na nga nahuman ang pagtrabaho sa Pangelby Bridge ug binaagi sa imbinasyon ni Governor Henry Waminal. Si Presidente Marcos ang muanhi karong Septyembre 27 aron mangulo sa inaugurasyon sa maong proyekto ug sa katapusan maablihan na kini ngadto sa publiko. Ang Pangelby Bridge galangkob sa duha ka lane nga main bridge ug adunay gitas-on sa kapin 3 kilometros. Wala pay labot niini ang approach sa tulay diha sa tubod Lanao del Norte ug Tangub City. Ang katumana niini nga proyekto makahatag og dakong kalambuan sa turismo ug ekonomiya dili lang sa probinsya sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte kundi lakip na sa tibuok rehiyon sa Mindanao. Pangelby Bridge Project, ang damgo nga nahatagan og katumanan. Panawagan sa Solid Waste and Environment Management Office kung SWIMO sa LGU Ozamiz City sa mga katauhan sa pag-segregate o paglain-lain sa mga basura base sa upat ka klase sa dili pa ang koleksyon niini. Una, biodegradable waste kung basura nga malata sama sa kitchen, garden, agricultural o livestock waste, gumok o basa nga papel ug tipaka sa itlog. Ikaduha, residual waste kung basura nga dili na mapuslan sama sa upos sa sigarilyo, hugaw nga tissue, sanitary napkins, diapers, food packs, paper cups ug karton sa tambal, hugaw kaayo nga mga plastic cellophane, trapo, drinking straw, packing foam, styrofoam ug tetra packs. Ikatulo, recyclable waste kung mapuslan pa nga mga basura sama sa carton boxes, papel, newspaper, plastic nga basura,
sama sa mineral water bottles o uban pang mga botilya, microwavables, water dispenser bottles, botilya sa makeup o personal care products, plastic nga balde, lingkuranan, dulaan, fuel sachet, botilya nga mabuak, bronze, aluminum, puthaw o mga lata. Ikaupat, special waste. Mao kini ang mga hazardous, infectious o makadaot nga mga basura sama sa pintal ug solvents, used oil gikan sa motor o makina, mga battery, mga chemicals gamit sa pagpanglimpyo, pesticides o herbicides, lata sa insecticides o butane, battery operated nga mga dulaan, laptop, gadgets o power banks, TV o radio, pundir nga mga suga, disposable lighter o vape, healthcare nga basura sama sa expired nga mga tambal, mga injection, guantes, mask, mga aparato ilabi na kun adunay mercury, white goods sama sa washing machines, refrigerators o freezers o bulky waste sama sa ligid o ginubaan sa balay o uban pa, alang sa schedule sa koleksyon sa lain-laing klase sa mga basura sa inyong mga lugar. Kuntaka lang ang opisina sa inyong barangay o sa opisina sa Suimo sa City Hall. Mahimo usab nga mobisita sa Facebook page sa Suimo LGU Ozamiz para sa dugang pahibalo. Panawagan kini gikan sa buhatan sa Suimo ug sa Asenso Ozamiz Administration ubos sa pagdumala sa atoang halangdong mayor, Attorney Henry Indy Waminal Jr. Bagong Pilipinas, serbisyo para sa bawat Pilipino. Mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pakinggan ang hiling ng bawat Pilipino saan mang sulok ng Pilipinas. Kaya ang ating Kongreso ay lumikha ng batas upang direktang tulungan ang bawat sektor. Maliban sa programang 4Ps o tulong sa poorest of the poor, nariyan din ang tulong para sa mga minimum income earners o may mga trabaho ngunit kinakapos. Yan ang AKAP o ang Ayuda para sa Kapos ang Kita program. Ano ba ang Ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP? Ito ay bagong programa pinalangkas ng Kongreso para magbigay ng tulong pinansyal sa minimum wage earners, near poor, at mga nasa informal economy. Layunin nitong bigyan proteksyon ang mga Pilipinong apektado ng kalamidad at pabago-bagong kalagayan ng ekonomiya. Ang tupad naman ay tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers. Kasama ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isang malaking karangalan pong maging bahagi ng tupad. Tungkulin po namin sa House of Representatives na tiyaking may sapat na pondo ang programa. Layunin po ng tupad na bigyan pansamantalang hanap buhay ang ating mga kababayan nang nawalan ng trabaho dahil sa sakuna, pandemya o krisis sa ekonomiya. Hayaan, aalalayan ng ating administrasyon ang mga kababayan nating nawalan ng hanap buhay. Para naman sa nagnanais magsimula ng maliit na negosyo, nariyan ang Sibol. Para tulungan ang micro, small, medium enterprises, binuo ang Sibol program o Startup Investment Business Opportunity and Livelihood Program. Ito ay isang paraan para tulungan ang mga kababayan nating gustong magnegosyo. Para sa mga gustong magsimula ng maliit na negosyo, kasama kayo sa nais tulungan ng ating gobyerno. Kahit saan, kahit kailan, para sa iyo, para sa taong bayan, para sa mga negosyante kagaya ninyo, dito sa programa na nilulunsad natin itong Sibol. Salamat, Speaker Martin, at sa mga bumubuo ng Kongreso. Binuo rin ng Kongreso ang FARM o Farmers Assistance for Recovery and Modernization para matulungan ng ating mga magsasaka. Ang Farmers Assistance for Recovery and Modernization o FARM program ay isa sa napakaraming programa ng Office of the Speaker upang bigyan tulong pinansyal
ang ating rice farmers. Layunin nitong tulungan ang mga magsasaka ng palay at tiyaking may sapat na buffer stock ang National Food Authority. O, narinig niyo si Speaker. Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Department of Agriculture Office o kaya sa inyong District Congressman upang malaman ang iba pang detalye. Pwede rin sa opisina ni Kuya Martin Romualdez. Kung tinulungan natin ang ating magsasaka, tutulungan din natin ang mga kababayang nangangailangan ng bigas. Ito naman ang Cash and Rice Distribution Program o CARD. Ang Cash and Rice Distribution Program o CARD ay inilunsad noong 2023. Layunin nitong ibsan ang pinansyal na pasanin ng ating mga mahal na senior citizens, persons with disabilities, solo parents at mga indigenous people. Ilan lamang yan sa mga programa ng ating administrasyon para sa lahat ng ating mga kababayan at marami pang iba. O, ginagawa na lahat ng ating gobyerno ang iba't ibang direktang tulong para sa ating mga kababayan. Iyan ang inyong kongreso. Let me start Salamat by po, saying, Pangulong BBM. Walang maiiwan. Walang pababayaan. If I had a peso for Yan every time ang someone bagong asks, Pilipinas. when will we finish the Panguil Bay Bridge? I would already be able to fund a second bridge by now. But today, the waiting is ended. We are here for the inauguration of the Panguil Bay Bridge project, a day that we have long looked forward to. If we take all the time from the very moment of conception of this bridge until today, it has been 4 years. Daghan panghihapon nga mga developers ug mga real estate dealers ang padayon sa pagpamaligya og mga subdivision lots ug housing units nga wala mi-comply sa mga legal requirements nga gimando sa balaod. Giawhag sa LGU Ozamiz ang publiko nga magmabinantayon ug sundon ang musunod nga mga giya, pahibalo ug pasidaan sa publiko. Naabot sa atensyon sa lokal nga pagamhanan sa Ozamiz ang nagkadaghan nga mga kompanya nga nagtanyag sa mga realty services o namaligya og mga housing units sa gipropose nga mga subdivision projects. Ang local government nag-abi-abi niini nga makalambuan apan nakita nga importante nga pahibalon ang mga pumapalit kabahin sa pipila ka mga legal nga kinahanglanon aron maprotektahan ang ilang interes. Una makabaligya ang usa ka developers mga lote sa subdivision ngadto sa publiko, kinahanglan una nga i-comply niini ang mga legal requirements nga gipatuman sa local ug nasyonal nga pangagamhanan. Ang nagunang legal requirements naglakip sa musunod. Una, development permit and locational clearance. Ang subdivision developer kinahanglan nga nakakuha sa development permit ug locational clearance gikan sa City Planning and Development Office. Ikaduha, building permit. Ang subdivision developer kinahanglan usab nga mokuha sa building permit gikan sa City Engineer's Office. Ikatulo, Certificate of Registration. Ang PD 957 kung Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree nag-require nga ang tag-iya o real estate dealer nga interesado sa pagbaligya sa mga lote o units sa usa ka subdivision project ang magkuha sa usa ka Certificate of Registration gikan sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ikaapat, license to sell. Bisan sa registration certificate nga nagpabor sa tag-iya o dealer, ang PD 957 nagbawal sa tag-iya o dealer sa pagbaligya sa bisan unsa man nga subdivision lot o condominium unit kung wala pa makakuha og lisensya sa pagbaligya sulod sa 2 ka semana gikan sa pagrehistro. Giawhag ang publiko sa pagsiguro nga ang developer na isyuhan sa gilistang mga permits, clearance, certificate ug lisensya
lisensya una muhimo sa pagpalit. Ang local government andam sa pag-assist sa publiko sa pag-verify o pagkumpirma kung natuman ba sa developer ang nahisgutan ng mga legal requirements. Ang PD 9587 gipatuman aron makontrola ang pagpamaligya sa mga subdivision lots alang sa kaayuhan sa publiko. Ang dili pagtuman ni ining mga balaod magpailalom sa makasupak sa administratibo o kriminal nga mga tulubagon. Kini alang sa impormasyon o kasayuran sa tanan. Dili na tumatag na kung kano sa moigo ang trahedya o katalagman, mga linog, landslides, mga bagyo, pagbaha. Kini nagpahinumdum kanato nga seryosohon gayud ang pagkaandam panahon sa emerhensya o ang emergency preparedness. Usa ka paagi sa paghimo niini mao ang pagbaton iso sa ka-go bag o bug out bag sa tanang mga panimalay. Ang go bag usa ka emergency bag nga may mga supplies ug tools nga gikinahanglan aron magamit nimo sulod sa at least 3 ka adlaw o 72 oras kung muigo ang katalagman. Kini nga bag dapat ibutang sa usa ka area nga daling makuha panahon sa emerhensya. Kaniadtong 2016 mipagawas ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kun PHIVOLCS sa usa ka community and family earthquake safety guide nga may checklist sa mga importanteng kinahanglan nga andamon sulod sa usa ka emergency supply kit o go bag. Una, pilia ang usa ka waterproof bag nga maiguan sa importanteng mga kinahanglanon. Andam magilayon ang mga basics sama sa first aid kit, flashlight, extra batteries ug importanteng medisina sama sa tambal sa hilanat, ubo, sipon, diarrhea ug uban pa. Mag-impake usab og dili madaot nga pagkaon sama sa ready-to-eat nga canned goods, granola bars, peanut butter ug pipila ka bottled waters. Pagdala usab og extra nga mga sinina, lakip na ang underwear ug jacket ug habol para sa tugnaw. Ayaw sab kalimti ang toiletry bag ang may lakip nga face mask, alcohol, sabon, toothbrush ug toothpaste, menstrual pads, tissue paper ug uban pa. Katong may mga babies ug special needs nga makauban sa balay, mag-andam og diapers, wet wipes ug baby food. Apili og dulaan og comfort object alang sa mga bata kung gikinahanglan. Ayaw kalimti ang pag-impake sa importanteng mga dokumento, pagkuha og plastic envelope o zipper bag ug isulod ang importanteng mga papel sama sa passports, birth ug marriage certificates, property ug insurance documents, medical records ug susamang mga papeles. Iapil usab ang emergency contact information ug cash. Kining impormasyon hatod kanato sa Asenso Ozamiz News Channel. Ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR Mines and Geosciences Bureau nagpagawas sa musunod nga geohazard information materials aron makapangandam ang publiko sa musunod nga mga kalamidad. Pagdahili sa yuta kun pagkabanlas sa makalibutanong materyales sama sa yuta, lapok, balas, bato ug uban pa padulong sa mas ubos nga lugar tungod sa impluwensya sa gravity nga sagad gipahinabo sa kusog ug dugay nga ulan. Unsay angay buhaton sa wala pa nahitabo. Hibali ang imong kahimtang may tungod sa mga lugar nga kuyaw sa pagdahili sa yuta, pinaagi sa pakig-alayon sa mga lokal nga awtoridad labot sa mga MGB landslide hazard maps, mga pamaagi sa pagbakwit ug sa mga sayong pahimangno kun early warning system. Bantayan ang mga timailhan sa umaabot nga pagdahili sa yuta sa inyong lugar. Pananglitan sa pagsunup sa bakilid o yuta na murag tubod, mga pagliki sa yuta o pagkiling sa mga kahoy. Pagdikay sa pagtukod sa mga estruktura sa mga lugar nga adunay titip nga bakilid o adunay kaagi sa nangaging mga pagdahili sa yuta, sama sa slump, debris, avalanche, flow o rockfall. Kanunay mag-andam og go bag og mga plano sa komunikasyon ug pagbakwit sa pamilya. Kung naa kay gikatahapan nga posibleng panghitabo sa pagdahili sa yuta, makighinabi sa inyong lokal nga opisyal o sa inyong MGB Regional Office. Samtang inahitabo, mahimong mabinantayon sa mga timailhan sa posibleng paghulga sa pagdahili sa yuta, nagdahunog nga kasaba, kalit nga pagbago sa kalubog ug kataas sa tubig sa mga suba.
Kung maabtan kang nagbaktas sa gawas, mahimong maglikay sa mga lugar nga posibleng agian sa dahili ug mudagan padulong sa mas taas nga lugar. Kung maabtan kang nagmaneho sa sakinan, pagbantay sa mga nahulog nga mga bato, yuta ug uban pa gikan sa mabakilid ug likayi ang pagtabok sa mga taytayan. Kung maabtan ka nga anaa sulod sa sakyanan, mahimong mubalhin sa mas luwas nga lugar o pasigahon ang mga hazard lights aron maalerto ang ubang mga motorista. Kung maatul nga anaa ka sa sulod sa inyong balay o maski unsang istruktura o dili mahimong makaikyas, panalipdi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpabilin sa sulod o sa ilawom sa ligon nga lamesa o higdaan ug mohupo samtang gitabunan ang imong ulo. Pagkahuman sa panghitabo, pagpahilayo gikan sa mga lugar nga naanay panghitabo sa pagdahili kung naay kalagmitan nga mausban kini nga naay kauban nga pagbaha. Paghulat sa go signal o pagtugot gikan sa mga otoridad kung pwede nang mubalik sa mga puloy-anan. Ipasusi sa mga structural engineers ang inyong balay alang sa mga naguba nga kabtangan ug pundasyon sa wala pa puy usap. Ipahibalo-dayon sa mga lokal nga otoridad ang mga nadaot nga kabtangan ug mga nawala o naangol nga katawhan aron masugdan ang mga operasyon sa pagluwas kun rescue operations. Kanunay magpakabana ug maglantaw sa malabing bag-ong kasayuran ug balita bahin sa emergency gikan sa M/BDRRMC, TV, radio ug opisyal na gobyerno ug mga social media networking sites. Pagpakisayod sa inyong MGB Regional Office o sa mga geotechnical experts alang sa dugang kasayuran para maminosan ang mga peligro sa landslide. Kung nakamatikod mo og mga timailhan sa umaabot ng pagdahili sa yuta sa panahon nga naay kusog ug dugay nga pag-ulan, palihog ipahibalo sa inyong local disaster risk reduction and management office kung LDRRMO o i-contact ang MGB pinaagi sa musunod. Mahimo pud nga makita o ma-download ang MGB flood and rain-induced landslide maps pinaagi sa mgb.gov.ph, hazardhunter.georisk.gov.ph. Kini nga impormasyon hatod kanato sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau. Maayong adlaw Ozamiz nods. Nagkadaghan na usab ang atong mga kaso sa dengue fever karong mga panahona. Base sa datos sa City Health Office, 349 na ka mga kaso sa dengue ang natala sugod sa bulan sa Enero ngadto sa bulan sa Hulyo 2024. Subo